tuli manu masio pa usisi. O fea fo ele mata whanua ma le si o le whanua ma le whangatia o lo ta seu wai sa moa ilana sa ilinga malo. Whatalo whatulu tātou por kalame. Ile nei fo I tae au fau, ile alofa ma le anga le lei o le tuo foai ma tō pule lau soifua. Ia whapera fo ia se malosi ma le olo le au na nei. Ua tuana I atu futi o le dawa yaso. Ia ma telefoi o tiute ma ngā ruenga sa whenga iai ma le atunu. O tō whaiwalo filima sa to tofi iai. Ma lo le ngā rue. Ma lo fo I le tau atai. Ma lo le whaatoa toa. O alawa ngā ruenga sa whita I tunga iai ma wala aunga ese. Ma lo le atua. Sa au wha le lei lo alofam lo wanga le lei a sa moa ma lau whanau. Ia ua matango fiai me uma ma ua titai mai ele whai ngā malanga le nei fo I tae au le tātou. Pole kalambe masani sa veo ma le tāno ava e te mauai I le sao. Ia, o le hua ava mua fo I le atua le nei tae au. Tapa se ipu le whaafonga tāpua I le atunu. Ia, whapena fo I tau mafa se ava. Ia, o se swale a tutoe. Ia, moto mai I nei. Fai malia tu ai ma mo le malo se le aso ale le nafo I le se swalo fi tu toe ale ye le fango le vai le ola tu langa basa di o le tato vado no fo sa mo ile tu autolina le fau o manaia ai se a fola le fala o sa mo lava ua tas se vanga na ia isi sa mo e whaatau te e ai lava le urunga, e matua musu e ta ua I la tau on te ngata sa mona, o mea lianga, le sa o le tala le whaafine fore, e se le kou lianga, O vai tātou mo le tātou po le kalame, o le ata po le fia, ma momori atu le savali, ma tau whaapula pula nisi o mata upu, e o lo o pongi sai pea, I le to tele, ma tupu ai le whenum ia I o le lipine, ia ma ave se ia le nasa avali. Wale langu ta si ai. Se yo o lona taunu onga. Ua matua I se lava. Kako. Se kau ke karikari ye ama po manu o fo ima whano no manu. Ia manino matafa ato taulilei. I lau si la fia. Ia ngā whaingo fia I leo na whaia lau whai unga. Aui o lea. Tele tala fo I nā vaenga se teimi o mumu mai. Ia e whaatulou le nei tai au I pa ia masani o le tātou nuu. Atu nuu ma le vānu nofo. Ia wā fo I pa ia ma malu wha le malo. O pa ia ma malu wha le atu nuu. Wā tama ma ainga fo I matama. Ia le usonga I atu mua mapule o I tu au ma la taua. Ainga le taima le vā au fonti. O tama le manu a tele ma to o le whale ula. Ia whapea foi ia sua ma vai whanua. Whau mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sai lua. Ia ai tei nane foi le tāpua inga le nāma malu le whalenga fulu ma le la au nāmu tasi ma whaatui o to. Ia ma le nofo a maupu. Pa ia sautua whawhafa le nā. Mai le tai sama o le tui manu ase ia pa ia le tai ula o nā whanua. Ia, ma tae au e fia I le ala taua. Alo le soifua manuia. Ai matua le tuu I atou tau. Leo whai ngā luenga te tofi le atua o tamasama whioi o le langi. Le nganta ia I la tau o malolo man malo mai. Ia, man malo pensione. Ia, mo la tau whale tua. Patalu fatu malo le soifua manuia. Alo fo I le tau atai. O loo whao ngā pea. Lo tau susia I le malosi, o le poto, mo le tomai, whaale nganga, whaale anga nuu. Ia, o loo mawhai o na whasoso ni ai, I le ngā ruenga. Anisi fo I o whaafengainga o tō fia. I lo la tau fo I tau sanga maa le ale ma le tupulanga talavou. O le tau osi le rā, ma le malosi. Whamalo whai o le whaiva. Ia, mapu mai ala ia le maota I malo longa. I nai o tau ainga le tele o tau sanga. O tau wasu le ipu vai o le ola. Ia mau tau ta se ma whawhale le malu I tulu inga I fio le lalorangi. Ia ona o le ngā ruenga lava le tua. Ia, whapena foi
I so se fata whaitaulanga, a lo le ngā rurue. Le tovine, ia, pe foi, ia nganga e tō tele o lo o li liu mai. Ia ono le fina ngalo lava le tua, wha ma lo le soifua manu. Ia wha aftaita talo, molo tātou atunu. E isi teimi, whai tō fo isa tala e winga le tātou sisi ngā fua ma le vasenga, le saufa inga mamalu. Ia te outou o lau whai ngā luenga tu tofi. Na o le pati ma le fia. Le isi tala, wha le tonu tate wha longo iai. Na o wha maruyanga, mauanga o wha maruyanga. Ia, malo lātou a lofa wha ali, maleanga le lei. A mata bai lava le tai au, sa ia o ua pōle leile aso. E lei se whatu ngai, le ai fo i se tasi o lau whai ngā luenga na tūlai, ma o le ala fo le nā, o le wha alo mawalunga fo le nā sa moa sa whaatino. Le ai masisi na tūlai, no nofo uma langa o le se ei ma su leu whai ngā luenga pa ia le tua ma malo whalongia. Ia le nā, alo, whaafitai, i lau tau te talo, o lo manui ai ngā luenga, o fuafuanga whai alualu mamau. Alo matama whanau a Samoa. Ia, ona whaatai leo se leo, whaatalo whatu male nganga whaalalo. I le saufa inga ta mamtina matua o le tunu, manatua fo, o tau e pele tele i a tau. Leanga sa o wola mai i se ainga, tō tele te ngata matutua. E au anga i le ta i se lau tau sanga o lo lātou soifua. Io e pasi ma le fitu se fulu valu se fulu iwa se fulu tau sanga. O lo lātou matutua. I le anga le leo le atua. Ka le alana e leido whaiata. So se ainga lava posa, se maota ma se lawa, o lo tau si ai, ma iai se matua tausi. O se ainga whaapiaina le nā. Ba o lo o iai le sosia o le atua, sosia wha le nganga, sosia wha le anga nuu, wha le atu nuu, tala tuu, o le poto tuai, indigenous knowledge and wisdom. E te tau na whase e atu ia te outou. Ia le tūpulanga whai ai, ia mamanui ai. Ia le nā. A talo whatu fo i lungo le tātou api o fōlinga, Radio Samoa Facebook page, na lola sui fōmanuia whaftaile mafuta mai le nei te au. Like, love and share our program. Ina i o tātou uso i tū e fio le lalolangi. A lo fio whaalongolongo mai fōi. I le tautua ino le atunu, i lau lavanga ngana o le mea lofa le atua. Ia, whapena fo ia i la tau i lungo le tātou YouTube channel, whatalu whatu, bālol sui fōmanuia. Ia, whapamoe no manuia o tau, o whia lava le atunu, o lo bāfuta mai ai. Ia, o le nganga le nā, o le ofo o lo whantu mo o tau uma. E le nei fo i atunu o tātou iai o tau sila mai. Ia o lava fo i le vai tau o le tau malulu. Ia puti ai ma tā pulu ma tau i fo i le tino. I le tūlanga o ofu mala ei. Wiki fia kama ma whaaliali lo fata vātu whafu. Ai e kare mai ngangi ei. E ngai vidi mai fo i la i le vatu le vai le ola. Po whaalele ei oe. Mai e manui ai. Ia le nā. O le fautuanga fo le nā ma le lofa. Ina ai ngolo iai ia tamaiti ia whapea fo i mātua tausi ina ia waaile le ifo la tula ei o tautini o se vai ia whapena fo i o le miti afu i tonu o ofu mawhana ia o la tau whanga ia o le mea tā ua le nā e mata i tū i teimi uma. Ia ma vai whaale lei le teimi o lātou tau mawha o le teimi tau eina whainu o lātou whala au maisi tong fitinga o umana whaatonu mai. Ia a wale marutia o lo lātou soifua. Teimi fo nei le ango le tau sanga e masani na vai e pēr tamaiti e o i le malulu. A sāwa vali lalo le ini se e vai le inko kingi. Ia to su e atu male ato. E le ise lanso le tamaititi o avea. Matua tautua nai fo ma oe o lo tiute e malam tafa ioi le nā malutia e fo le ala ua sau whaakasi ale malulu ma le fulu eu le fulu whaali ia ma le COVID o lo iai peo na sa mo na tūlanga e tau o na wha e tete iai i tātou mo lona puipuinga ia o iau a au
le saunga le mua oe, ia malo lava fo I ainga. O la tātou o e tāle pese lea. Whatalo whalo ia tuai ia te oe le, dei fo I tae au. Ia e sa ili ise awa no tātou te tala noa tuai le fionga le alo lii, ngalu malmana tai ngalu malmana, ia whapea fo ilana au whainga ruenga. Le tautua a le G Mana Wholesale Autos I le tae nei. Good morning, Talofa Lava, and welcome to Radio Samoa 1593 AM here in the city of Auckland, New Zealand. This is Severe Pista, Sayuli, Tamale Langi, Al Harrington, Tumunuvao, Tungaloma, Tuolaveo. Your host for the next 3 to 4 hours of our Tano Ava show. So welcome wherever you're tuning in from around the world. Please love, like, and share our program.
la le tautua mo o le siu fongo sa mo le radio sa mo sfun lima iwa tolu a mo I au kilani. Le pensa mai le puni ala va fa mai pupula fa le leo mata I le dei aso I la vea o se kavale suki o se pasi. Le anga le talo le tau. Ya, o lo wafo le dei tai au. O le whaamanatu masani o le lofa ma le fautuanga ma le tua lalo. Alo fangia, fai bali e lo sa I lunga le ala tele. Manatu fo I le tulanga o le sausawa fa tulanga ina. E le fa pela o aso le lei. Maso leanga. E te wawa I etu fa mai. 100 kilometers per hour. Alo no inga le speed na o le sausawa le na. Se lau kilomita le tula. E le leile na I le aso fo I le vevela ma le mungala. Ai le fa pea e timu ma fa ma lo wale talo le tau. A ole kilo kua. Ala le kua I ale se lau le na. Ia na fa manatu ia te oe ma le lofa le dei tai au. Ia o le va feta loloa ele o se awala le kou ainga. O le ka vale le kou ainga. A ole awala le malo. Ia. Sinta te vanga o pawheli o tunganga mo lesi sang poltele. Ia whapena fo I le tina ia lilia. A se mau ene sangala. Whatalo whatu tina lilia anti po o le mam fo I o le tina o le tātou le tio. Ma alon soi fu manwia le neita hao whapamuelo manwia o le tina lilia whapea fo I tina uma. O lo mafuta mai lunga le apio fo linga ma le tātou YouTube channel. Ia ai le lei la e whabafana whana. Ia mata au I le lei le tino, I le teimi o le tau malulu. O whapepele tui loma lau tusi, whaatalo whaatu, malo le soifua manuia, mo le sang poltele, malo whaafitai le mafuta mai. O valelia, tau tofe, malo whaafitai le mafuta mai le tātou polkalame, ke le mete sefo, ia whapea fo I Sharon, manea whainga, talofa sister, ia whapea fo I lo wali I California, alola so fu madria fa aftaile mafuta mai. Share, like, love our program. Ya le na, ua tele. Tele I o tala mana I o le nei vai aso. Ele ngata I le whaamda tuina o le tuto tasi o le tātou o tunu pele o Samoa. Ia e whapena fo I na ua tāwalunga iai, ia ngā ruenga fo I ma ngā o inga sa whaatino. O le whaatawa ina, o le ngana Samoa I le atunu o ato New Zealand mata mai a onga amata e kalesi o whaalapu putonga o a onga fo I le primary school, intermediate I high school, secondary schools, kolisi ma onga maulunga se I o university o mata ngā ruenga ese le malo mai e kalesi ia malo whaafitai le amana ia fo I o tātou e le nei atunu ma le whainga malo New Zealand a lo mawhai o na whaatau ai a ngana le Pasifika. Mana tua, a le aisinga ngana. Ia ua wha sewa lo ina o tātou tangata. Aisea, ona ua le aisewa so ta inga. O le tangata I le tangata, ma le tangata I le atua. A le aisinga ngana, o le aise tātou tū ma le anga. A le aise fo I singa ngana. Ua le intangata. Ioe. Ua le o toe a tilofia ba o toe a iai ni tangata whapena pe a whape o Samoa a ule o toi isa ngana Samoa I ule o toi fui la sea tudu o Samoa la le na pue maua ma puti lau ngana o le ngana Samoa o le ngana fui le na le atua e se o ngā sa o whaitau iai o le talitonunga le kalesia Yesu Keriso lau pa io asonga tai o le taipi o le tātou toi tutu o le a whaamasidoina I tātou I lau lava ngana. O tātou o li I whesoasoani a tātou mata upu mana tua fōi o le whaamasidonga le lalolangi nei. E ma whai ona whaile a pili. Whaile a pili. A o le whai unga e whaia le whaamasidonga le langi. Sorry wefa e le ise a pili. It makes sense that we will be judged accordingly to the language of our mother tongue on earth.
ole a tātou olai o tātou tangata Samoa, ai o le asol whaamsinonga, ma le toi tutu. Ai so ina lau mata upu le ngana saina. Po se sia tunu. Does it make sense to you? Yeah, make a comment on that on your YouTube channel and also our Facebook page. Robert Peterson, talofa lava. Alo so fu manuia Sophie Andrew. Alo, ia va pe fo I fale po ia na fatali o Simona Tavita Toti talofa lava uso. Alo so fu manuia molo manuia fo o male ainga ia me se fo ina yo tatu ainga mo taa the Tauti family, ia aloli le mafuta mai I le nei fo I tai ao. Susu male malulu. Fale po ia, fa pe fo I Daryl la mo, talofa lava, Jacinta Silla, ia le to tele yo to alu la solo nei o lau a o lo to tele matele na wa tatu mata upu. E te tau na tatu fa so iai. O stasi fo yo vanga silio na tau le nei tau sanga. Ia le atoanga o le ono sifuru tau sanga o le upeli tai mane o le tatu tunu. A ua whaelonga I nai fo I ma le ono sifuru tau sanga. Talu on seinia le tātou whengainga whale wō. Nā o tātou lava le atunu no wai a vea o se atunu tūto tasi le awhiu se lau ono lua o nā o manino iai. Mai atu motu umo le Pasifika na seinia se whengainga whapenei. Ia mana malienga. Ma pele tāni ai tawala mai a New Zealand. Because we were actually British subjects under the administration of the New Zealand government. Yo, pe e pule mai Peretania ai whaatino atu e New Zealand. Ianga meleanga ia kako. Le tui tau whamatalaida le nā vaenga. Le ua mai ona sainia le whengainga whale wō. Ia le whau ato ilo na onos fultau sanga. Tele mele lei na whanau mai ai. Whanau mai ai le fōfoi na o le tātou whono whawai. Whanau mai ai ia le tūlanga o le tauta pena ina o le tātou tūto tasi. Ia ma le whawai o le tātou tunu. Whanau mai ai le whatuina o le tele o a onga o a tinae. Ia whapea fōi le awala na mali lia I ai. Ina ia fausia ni kolisi te tele le atunu e pe ona iai ia le vaipouli a vele ma le kolisi o Samoa e pe o kolisi au tū ia a le malo le nava I tau. O le tiuta ma le matafu I oi. Ina ia o ina I latou. Ese mai I kolisi e kalesia. Ina e mwhai o na latou maua le to mai ma le angavaa ma le mala malama. I le poto sa le lau e whau ai tu la whono ma mai whafo I skorosipi. A o ina ai, ma toi fo I atu. Ma nā whaamurianga ma nā to mai whaapitoa. E tā pena pena le lei ai sa mō molona tūto tasi le awhiu sa lau onas from le rua. Nisi nā o tala ma whai o na teu mau ma whaamawina I lau whina ngalo. E mana tua ai aso whaapene. I ele Toi onos fulu wha lua Samoa. It will never come this way again. Si vanganani si tupulanga a lua mo le lumanai. Ole a latou sele foi. Ia ma latou mai foi latou e patipatia. Ia le tatou tapenanga o lo whaia mole so mo atau. Peila ole au whaisua vai. Na yo tātou tamam tina mātutua matua o lango mau mai tia sā ma whailangi le turinga sia. Sā lātou tapena ina le suawai ananafi. Lea ua tau mamafa masua suawai ei sā moa I le so. O le tātou tiute foi mal matafa ioi. Tātou toe tapena leisi suawai. A wā le fu e suawai tātou tūpulanga ma whanau o leisi. Au ngā tūpulanga o lo muli mai. Tā ua le nā waso whapea. Ia e maise la o le fio mai o le tamaita I pare mea. O se mitamitanga sili le nā. Wana o tātou lava I New Zealand I au ki lani nei. Na mau ai lea wanoa whapitoa e fio mai ai le tamaita I pare mea. Ma tātou mili a whau ma mili tino.
Manuti mea whaatasi. I la utu ma le wāwa ai. I le mamalu o le atunu. Ma ie mātutua se i o i se ui titi. I to tonu o fafo le maota o le malai o whea lava sa fio i eile te mai tai. Malanga au malanga ba manu. Oka e. Se nganga whaa ngai tia. Ma le nganga nutu momoia o le momomo le loto. I le saafi le atunu. Saafi i le fia papa i atu i lo lātou te tai. Ma whaatalofa, a o le songi, a o le si. Iai taipei o le mea fo, lele lena iai yaso ia. I le whiawhioa i le li whaola. O le maua atu se awa noa iai. O nisi o ea sa maua ngase. Ngase ma le fia wa ai le li whaola. Ai tai whapena le lofi o le atunu u iai. Ua na o lava, na o se vaenga o lana ula, po lona lima, po lona la eie fia papa i atu iai, a o le puei no le ata. Everybody had something to do with it. And what a special moment to be around her wonderful person. And so it is a wonderful feeling because it's undescribable. And the other wonderful thing as well, she had time, although that she was supposed to be at the airport by 11 o'clock, but she tried to be and spent a little bit of time, a little bit more for her people. Mo na tangata. Ia o tosi sila nei la iai. O le mea le anga le pare mea o whaia o kongi. Tilo. What has she done to you? That's the question, the $1 million question. What has she done to you? What unjust has she done to you? Sa se whai unga leanga ua whai ele te mai tai ia te oe malau a inga ma le tonu uma o tau ia tau ai maa ma whai upu leanga ele te mai tai. Ia lena, tari a o tau ia iai. E fiu fo i whai atu iai au tau me leanga i alo whai ne iai ma tala māta ngā. Ai le ai ma se tali mai. Wana ole me ola tulou pei ole ngata e fasia e pula lava. Ai auto fa fonga ia le si tele le te mai tai. Ele se ona sau no tele. Ai tasi ale ava noise tu ia. Ia na pauna o po sau. Ele ngata le ava ma le mi ngao. A o winga la upu e se imalea. Se imalea. Lele i tua pau Yerusalema, i alata mai lea au e apilikia i le kamaranga. E nā, i ana e le ino whai atu. Ia, i whai maru o tau whaiva, i upu e lafo i o tātou te tai, e le me whai ana ngalo e te aure whaatu tuanga, numero sutasi por sfulua, por sfultolu, whaasau mai au e stasi o le au whaafonga ale e kalesia Yesu Kiriso la pia sungatai. Ma se tasi le nao mta upa vai o le talitonunga o le kalesia. Mātou te talitonu i le ava i tupu. O le atunu una e whanau mai ai. Ale i sili ma wha masino. I ava ma wha mamalu ma tausia o le tulafono o le ele. O le tulafono o le malo. Ia lena. Awa o tulafono uma lava malo. Atunu uma. Na whaavai uma mai lava i le tuspa. Ia, ma papatusi e se furu, ia na sau ma mose. Kia i ro, kau ai solo e mose ngā ovai mai. Ia lai pi, ia ku isala eru ma le povi auro. Ka upe aku le si siu. Ka upe i whele si i le si seu o le povi, ia. Kua whau le auro. Ngā, whaari i ro ma mose e whele lei mai na no papakusi. O mai aka e i umai rumore. O se o le povi, ma vai kapu vai o le pofi. Ia, ma lo va avtai le tatu tunu o winga. Ai i la u mata i le tatu sisi ngā fua.
O la utala leo la avatu nei. Pea uma o na whatale noa le whianga mulianga tele shusing. Ia, o na tātou wō lea. Se I pena, ma vase vase, ia le tūlanga sai hei, ia le tātou. Fo I tau ma whainga vai. Singa tātou tau ma whainga vai, le komiti, ma le whionga, le konsula, ma lona ofisa. Mai I lātou uma, sātou mai le tau au, e lango si wha moe whātau wā. A wā le aso tele o le tātou tunu. Ia, sai kaku o lai kāle pese lea. Ia, o sa ili se avano, tala noa to le whionga mulianga. Tele Shu Sing. Awe te alwese. Maula unofo. Salvador.
wa umanga fai kuia lo fanga. Ele ai, ea. Se va ele fai nga kuia fang sa mo le fasal la mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai mau ai sa kupe. Le fai ngā tui le whani Samoa, whai e le taulanga whātau I māngele whaamsanga I Malifili Marketi. Asa se fulu taxi o iuni lua awhi luas fulua. Maua pepa talo loa, pepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngā le Auckland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se fulu tasi tausanga. Whaapea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga ngā I lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui pui o le fulu e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma fai langa fai ai malikuio se o ko lua. Se yoe, le fai e foi mar kui solo muri o loko o lua. Ko fale fiu. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fulu tausanga lona tautua. Fausio fale fau, fauino fale tuai, po le toi soso oina. Ala au lo hana, ile XYZ Renovations ile o lima o valu, fitu tolu ono valu. Petanga iane ile xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. My name is Dallas. I am a husband, a father of 4, and I am of Māori and Pacific Island descent. We tend to be staunch, and that we could take anything, and that we can handle anything. I've always thought I could fight my own battles, but it takes a collective effort to beat COVID-19. We can't just keep the she'll be right attitude, because this is a lot bigger than us. Oe I ai malo a inga ili mata upu mo sa ili ilinga o le Growing Up in New Zealand. E tā ua tele le leo o tātou tangata Pasifika. O le mafua anga lea mātou te whia maua ai se whesota inga ma oi. Ma ua o ina ai I tātou I vāenga e te tau no mo o mia e te maiti ina ia mo ola manuia. A whai e se manatu e iailo a inga I le Growing Up. Whaamole asiasi I le upenga te whailangi growingup.co.nz mo nisi whaamatalanga. Ia avea oe e whaise suinga mo te maiti I aso nei, malelo manai. Ele fiu, wa umanga fai kuia lo fanga. Ele ai, ea. Se va ele fai nga kuia fang sa mo le fasal la mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai mau ai sa kupe. Le whai ngā tui le whani Samoa, whai e le taulanga whātau I māngele whaamsanga I Malifili Marketi. Asa se fulu taxi o iuni lua awhi luas fulua. Maua pepa talo loa, pepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngā le Auckland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se fulu tasi tausanga. Whaapea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga ngā I lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui pui o le fulu e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma fai langa fai ai malikuio se o ko lua. Se yoe, le fai e foi mar kui solo muri o loko o lua. Ko fale fiu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Ave vela li ue whafonga mai le malulu o le mele o i nei. Ia lo matua I pēr, ia le whautuanga I lo tātou tunu, ia whai tete le teimi le fulu. O nā o lo whanga solo pēr, ia le tele o Porokalame, ia pēwhala o le aso nafi, le aso sfulu, le aso whareile lea. Ia le nāna whanga solo I fo I tui le marketi I manu rewa. O langulango ina e le tele o te tai fo I o le Pasifika, Pacific Leaders Forum, whatasi ei ma le tō tele fo I o whai whi au. Ia ma te tai o e kale. Si o whatalo whatu le nei fo I tai au, I le sao wha inga fo I a whawhengainga tau I le langi. Ia ma tamasao le ngā ruanga pa ia le atua. Lea sa awhio mai matala mai au sa su mai le wha maluina o le aso. O le whainga lotu ala e kale sia so whatas. I le sisi ina o le tātou fua ma le wha mnatuina o le ono sfultau sanga. O le aso soifua o Samoa, malona malo tuto tas. Atalo fatu la wifionga le te fono, le sunga le toina, malolo man malo, Lucky Slade ma le faletua. Ia, whapea fo ile no whalo ma le ai ngali. Ia manuia tele mamoa le soifua. E whaua woi pēr le tautua I lo tātou tunu. A maiso le karesia so o whatasi. Talo fatu le ta malo lo manu malo sunga ya tanielu ma mea mal faltua pe fo le no falo ma le ai ngali ia malo fai le faiva ka fe le alu le siva
Wa matua I alu ale siva o le fia ma le nganga whaafitai o ta baba lo manu malo atalo fatu I le ta mao le matu ainga le fionga fo I le sa ve msel to ina malo man malo masunu tumapu ya malo taito whaafitai ia malfletua I le sao ta ua fo I lau fionga patele Father Michael Enderman alo whaafitai le anga le lei ya ma le whaasoa fo I le na vaso sunga le toina ia pio ya ma le to a tele le mamalu le maua uma o tau sua whaialu le taimi o tō laulau a o le nao o tau whaafonga mai ya o le tala atu le nā ma le leo le nao sa ve whai masui o le konsula ya wa uma foi o na whai a tātou upu I le malaya ma le mota ya whapea foi le sunga le teitei fono ya pali ya ma le whionga a whaolo toi ia whapea fo'i sui usafona uma lava o le komiti mamalu. Mai lato uma na tu mai le tau au, fesosoni ai I le faa tonu ina, ia whapea na fo'i le tūlanga. O le fesosoni ina ia mawhai o na tau nu un wha moe. O na tātou se e mai le I le tātou fua. Tele upu leanga. Tele le meo le fasilingia, o le sasi o ai, whafonga sa moa. O upu masani leo le atunu, e lea ia se whaiva e le iso na mau. Ioe. E iai ia sasi so o se taimi. Ai leo o se taimi lea. Tātou te tuli au pū ai po aina lea. Na le matala ai le fua. Ma nga I lunga I le taimi o suina vi I o fua I e lua. Le ala le nao te wha malu lua tua I ate utou I e fsiringia. E au maise li poti I le komiti, po le konsula, po le te foro, po sui le komiti. E mai e ilo ma vavai po ai na sasi le valea. O le upu moni le ala vatu sa vele asole nei. E le ai sau fe au. E leo se komiti na sa ili mai I tū malo e fia o Samoa. Ma Samoa poto ile na rolangi atua manusina nei. Oi oe tau wha mara malamba atu ai. Le ngā luenga te le na whai le komiti. La me tau te tuli au pū ai le nā māsai, ma nā masei, ma nā mea leang. E tau au mai ai. E mai le li potia. Se li poti asa komiti wha pāle mene wha pitoa. O le asa I sei ti ai, pe wha asalai na ISIS. Ha whonga leile atunu. E lea o ia ma wha atonuina. E lesi matai, le tō wha lesi matai. E anga I te le man malama, I winga o whengainga o winga o whaia. Ma winga o upu, ma le mafu anga e leo na whai. Ioe, ma sui le sem ma le mea lea. Awa, ne lau whai atu nei. Tō whamalie, le whaafonga mai alo, nu uma le ainga fōi. Le ainga sā le lesi, ma le mamalu lau tau tō wha. O le au tau ai maa ma le au whai upu leanga lea na whaia upu I asiata. Ma le alu o le fu ai lunga. O tau silsila iai. Ana iai la sesi o ina o le toa whale. I'm sure sa iai sesi o le toa whale o le ainga sale lesi. O mai e whai. Ai sea. Le ai sesi na tula I mai. O le ale mena whai asiata. Wa wha o ngai asiata wha alu penga masani. O asiata o le tamsao le ala taua. Sale valas. Mai tau mulelei mai upu nei. O le whea ngainga asiata. O mamalu na tō ia lesi, ia sāma lesi. O mamalu na tō mai. Ia sale valasi masoa e malangi. Le na, whea ngainga le na asiata. A wale ai la se tasi e sau e whaatino, le ui olea. Wautou sila le asiata te le. Saua mai lunga, saua I lalo, ta whai pa ia, ta whai mamalu, leanga e masangi, ile tau stupu.
Ia au tau la ia tama I me ia tau te whio soimane. Tulau, e le alo se tala. E o whai atu. Tau te lea o ia le matai matua e whai le tau wha. Nala mena laina whai. Ma fua il melo o tala noa tua I atu. Mala malama le iai. I le o se wha fia poto po se wha alia lia. Wha lupenga tonu ai o asiata langa. Asiata fo I o le lavea. O le to o le vea. O le pou niu ma le ati whasau. A e le vea o oe lava o le suri o lili mai awa. A whai o le vea. O lo ulua wha alupenga na o le lua tamatongia Samoa. Na ali pia I leo le muenga. Ma le fitalenga le li o le tū. Nganga I whamaunga. Nena. Ma nei le wha sa o atu mene. Ia male na o le whafola atu wha pena. Ia awa whalupenga na o te malo la vea. Lefo e tau ave la vea siata. E masani le tupua o le mate ia I mea lua. O te ute me tau tau. Whapena o whaiva o le vea. Masani I mea lua, mea lima, ma mea sifuru ma le lua. La whaleo la isi mea I tua. Whamai, a fio atu le li o le tū. Ai poto Samoa. Ai le aise sina te whaia le ava. E sa ua lunga I le vea, sa walu la. E se ei e manuo le ava. Tufa le ava. E se senga la nao mea. Lea na whaia asiata le aso lea. Lea na whaia asiata le aso lea. Ta whai malu mapaia. Awa ave se le to tele. O tau se sila mai. Le ai se mea o ngā se le komiti na pau leo le nganga whaaftai. Ta malo asiata. Ta malo. A foi. O lesi tupua le mate ia le nāra vea. A tai se sua le tupu ma le tamali I po se li sili a le se te whale o poru pe iai se tau le lea na te whaia le whaaloalo. E tua I lunga le vea le whaile mea le nao. O le tautua. Wha mamalu le upu le nā. O le tautua. E wawa I vale ma tau wala au ma tau whanoni si o mai whaile mea leo. Awa e tua I nā po le a lou ma tai tā ua tele ma le māwalunga. Tango e whai. Ioe, o lalo e sa ili ei malo. Malo le tau stupu. Malo. Le wha e ea. Ma le tausi tai o le atunu. O tausi sila la iai. I le māwalunga tele o le asiata. O le tama sā a le ala taua ma sā mua leo. Ai au tausi le sila iai. E wha iai tu mua ono iai pule. Ala almena whai. Na se eifo I le ava. E whaila na tautua. E lango sua. I la auli ma le au manga. Tole e foa ma le au manga. Tupua ma le au manga. Sa au tau vava ai atu iai. Talo whae. Le ase langi whaasino le nei tamali I ma le nei whale upolu. O le a mana tua pea. Ai talo sia I le lofo le atua. Ta talo le nā siata. Anga le lei le atua. Whaafua loa pea le soifua. Anga lue ma le soifua tautua. Ia na ona iata na. E whaapula atu I ate utou. Ina ia tafi e se ai le nā loto le anga. Sa ili masue masei. Ioe. Sa ili masai tu lou le whaafonga le atunu. Ale nau umano whai atu ai o tau te whaatonu mai eile komiti e watu se lipoti. Tau te iloina, tau te whai aini whaasalanga mani mea leanga. Pau o lea. A whai wale ato toa se tau tua. Ma le a ai lo pale. E le mawhai. Le mawhai o na whaamali ina uma. Le lalulangi ma Samoa atoa. Ioe. A o le aiso usao le aso. Tu se me fo so ani mai ai ma tu mai lo tau au. Ioe. Le ngole upu le wa alo ye Samoa. Fa yo le au fa lele ma le au mai tau. E te tau o na fa umi le upu le na.
Al fa soal na sa fea. Fa I ole au fa lele. Ole au mai tau. Samoa, o te tau o na sui le upule na. Mai tau mea lelei. Sila ma tuli au pū mea lelei e whanau mai ai se mea mātango fie mo le aso atao. Aile, na o le sasa lava i aso uma, pole kala me uma, e o le urunga I Sydney, Australia, o mea ula ma lātou mea. Alo sila le tu. Maisi pole kala me i o te vavai. Api o fōringa, lunga le YouTube. Ia le nā. Alo fo I ma poe. E tu fo I pui, lea tamali. I lana tū ma leanga. O le upu I le tangle I apa o le whaalufsasi I le fua. I le aise mea le atau mai ei se li poti ale konsula malana komiti. Ai fie loa. Na vili al konsula. El konsula. Ale meu, kasi al kala konsula. Anga uma whaksawea. Na pau ua milo le manoa. O le whaingo fie ia. A fai o le sasiale a patino lava I le konsula malana. Au le tautu wa I fua matua I fua I nai le. Ngā ruenga le leia le fionga le konsula. Ma le nau ta inga I nei whaatino. Ia le sisi ngā fua. A le atunu. Aka kai o kia fo ia oko. Mai tau na o mea le lei. Ma fai I ai. Se fuafuanga ina ia wha mawina lea nganga wha aftai e whai ma o onga ma wha taita inga le lei mo lea nga I lumana ale mele kau kia o menge na ona ma vava mai au le ngutul tangata I lolo e ile mea bad alai tua bad intention and bad vendetta and I'm telling you ke le po pole po ai tangata fia ula le vale Upsa sa o na wa watu. Pano to sila le va no nofo ma lo tatou vata puia. A o le I whaale lea mai upuia. O tau I Australia. O tau I nei. O tau I fafo I atunu I fia ma fia o sa mo. O le lalulangi o lo whapena mai ai. Ia. Nena. O tau lana tau na fua I se tapu. Ai lea o ia whapena lesi matai o levala na tau tua I le anga nuu. Masa afi a wā whaiva o le tau stupio ma le whaiva o le to o ma le fue ma le launga tū o Samoa. Ia la, whainga kalar whawhawhi, whainga shalapa, a le sau pau na whaia le belea. Shalapa, sipi whaper nei, file mu, alo sua sau mea o ngā e whai. Wha o ngā ta tau I eilo taimi. Ele nā o matuli o nam tau. Tāru si au nei toi lo te sisi le nā mea. Lei sau mea le lei mawai. Nā o lei lo ai. O lo vaa. Ma le toi au mai fu I lungo le mtau. Wa sola le aso ma le taimi. O le mea taua. O le amana I a ma le taimi na whai ai. E maua mea, maua tupe, maua tau mafa. E whaatino ai. Ai le maua le awa noa ma le taimi. Ala le ua umana whaatino. O sola fo I le nā futia ni whaale tonu o alawa. Sau doanga le tumaitai paramia I le aswa le nafi I le whailua inga ma le nisi o le komiti whaapea fo I le pūlenga le tio le sunga le whaafengainga. Muli anga le li o ainga, Louis Bonifacio, Pastor Ane Bonifacio, te lenga sa le olo se mau, tino mātutua le au whainga alwanga nei, le ala sauranga le, tu mai tai paramia. Maniti o na tino, I le momo le loto I le alofa I a Samoa, na te lei mai tauina ni mea, ana le whaarongolongo o laumanu ia maitala tangata I le matala o le fua. Ana toi sisi whaale le ia muri ane. Ai langi mai avele au o mātou sāwale. Ala fola nāna lai on au whai atu. Ele iai ni upu toi whaia I le aso le nei I le malae leo o manu maunu o le whangati o Aotearoa. Tātou ma lau whangaluenga ma lau whionga le tumai tai paramia o le awhale tātou te alo awa.
Lea ngai whai atu losa upu whapena. Ina wa umana usuvi o le fu whapea. Yeah, I'm sorry. I really do apologize because of whatever the incident with the flag is. That's crap. Me maule taimi. Lana me tau whaato e sei lea tunu ule lea lule. Wa uma na whai. Tātou wha le wha solo tātou proklame. E le o amana ia seisi se mea. E iai leisi winga siri o na tāua. O le osi ngā tauranga. A le atua. Tele mea tātou te osi tauranga. Ia, se i vanga nā ia. E se me osi iai. Ia, isi kauranga. Ale au paala ia ngai ia. Ia, nena. Ai la sesta ngata fia ula ni ta upula na ma fia mana o e koso lau kele le vi o le fu ma le singo le fu ma le pa o le ma le alu lungo le fu na wo ya te o le telefoni yo all what tasi lu iva fa fitu iva lu fitu vili mai po le alme ke manga o ya nga e vili mai ya le ali sa vele me fa na tangle ai ke li fa longa pro na tangle le me Skama i mea whakau waa ko ngufu. Ma whaalau kele whapenge u peu papala ako ai. Ma vesi wa peu a pesia le ko viki ma mea whapena. My goodness. Ia, le na. Tātou ue whaisi na taku malolonga lai titi. Ia, a osa ili se avanloa. Ia tala noa tuai. Ila tātou whale vale le Omega Cars le ftelenga. Ia fuata ia po le ftelenga fo ia tongsia. Ia va aila ile mumu nala mumu i pingi lango mumu. So le ka fifi i kala le ringa sa venga fa mai aya. Lalo to manatu. Ile tu fau to winga le angana. Le lei o le tatu tole no fa penei. Ila tatu va venga ia i molo to mama watu. Ia le na. Iri kele se piko pe ana fa pe le tātou te potu tas tātou te fina wina ele mata upu leo. Ya, mana ia leo le sila mai moa le tunu. I le tātou fetufa inga le nā. Pis tātou debate vo le Ya le reila kako sa ili le tātou pesele. Ya e fa man via tuai. Fa malo tu nisi le company le tatu tu usa langulango ina mafa. So ni mai tu lango seleni. Left lega ya tungsia. Mane Omega Cars fa malo fa afte tele lo to wang le lei. Le fionga muli anga tele su sing le fo sa ili atu sa no e tele no ai. Anga le lei mai seleni. Sa so ni le mato committee mati tiva mane lima vai. Lea na whaatino ai le wha moe lea. Ile amatanga o le neiva yaso. Ia, sunga ia, le pai Joe whailua whaafte tele molo usao, i lea la vaso, ioe. Ma le musika mātangofia sa whaafia nai ma whaapenai o na avangalima. Ia le tau mawhitanga, ma le whaafonga tāpuai, ma le nganga fia, ma le nganga whaaftai. O tātou te tai o le atunu. Te tai whaa le nganga i le saufa inga sunga i whawhenga inga. Ia moise o le lo sa moa i ona tupu moa nei. Alo, whawhitai. Laka koe kalapese lea savia. Whamanuia tua i ate oe. I le nei fu i vaenga o le uli. Ia, ma whako ko amari e fu ia. Le oso lo fe. Savea's version of Lionel Richie's song, the original of Penny Lover. Penny lover, walk on by. Penny lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, my heart's beating for. You're the only girl that I adore. The first time I saw you, oh, you look so fine. And I had a feeling
One day you'll be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist. Oh, 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 oh. Pretty lover, my love's on fire. Pretty lover, you're my one desire. Tell me, baby, could this be true? That I could meet someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more can I do? I've spent all of my life in search of your love. Now there's one more thing I'd like to say. Don't you ever take your sweet love away. Girl, I'll do anything, just please stay. Oh, oh, oh. I don't understand it. Oh, what's coming over me? But I'm not gonna worry, no, not anymore. 'Cause when a man's in love, he's only got one story. That's why my love is somewhere lost in your kiss. When I'm lost and alone, it's you that I miss. With a love like yours, it's hard to resist. Whoa, 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 whoa. Pretty lover, walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Pretty lover, walk on by. Don't you walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Pretty lover, walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Can I Hey, boom, boom. Hey, somebody the one and only Joe Falua. From such a beautiful Janita. Europa kama onyo letu e lana whanau. Walota wola ina nei mamau. Pese o sana, aleluia. Wa whanau mai o le tama. Mai ngā Yesu pati. O mai le Christmas. Oh, mai le kirisi masi sa tata. Atali tali. Uida ese la ngona o tangata uma ole lalo langi. O te pi iama I le tala o le va o le tama. Ole aso na malo ia ole apa na o le tama. Say hallelujah osana. Utau upalo ana. Say malingi ai le mata. Le no foana fa atawa. Ai le soi fua ai le tupu o tangata umalapa. I'ma make it work, make it work, make it work, yeah. I'ma make it work, make it work, make it work, yeah. I'ma make it work, make it work, make it work, yeah. I'ma make it work, make it work, make it work, yeah. Every day I'm hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm there. Ila fela nuani, wa o mai le ilisi masi. Te fiu e aka, ke fiu e siva, te ke pumai maliko e
Smiles we gave to one another.
Yeah, there you have it. One of an old classic, The Way We Were, usually was the original by Barbra Streisand, and it was the Yandel sisters' own version of The Way We Were. Yeah, lena tautua mo orsi ufongo sa mo radio sa mo for lima iva tolu a mo yo kilani ma save pesta le tato por kalame o ie te mo wai le sa. Alau fa tasi bai ya stasi fo yo fale polo o te mali fo yo le tudu o lo ave mo pulasidi o le tato fale ta vale o fa ngoina Omega Cars i Cavendish Driver o le ftelenga ya tungsia. Ya, mas tasi fo ni o te mali i sa a mailo na tau au. Malango sua atu ile asamonga o le asamonga ma le aisinga. Ala komiti le konsula. Ya, a wale fa moe. Ole, sisinga fua le tatu tenu ile. Vai aso le nei bale asong fua le se o vai atu nei. Fatalo fatu ila telenga tungsia. Ya, po lau telenga fo i fuata balon so i fua panuia fa tai mole. Taimi ua fa vano mai o wa fo ile fa fonga tapo i mai le tenu. Ya, le nganga la fa lo fa talo fa tala mo fionga testa lo tula mai le fo le nei tai au. Ya bi ele tole ne foto e mo le nei la la ya tina ne fo la sunga sabea ya fa malo to sai poto yo e matongo fie po kala me se man nei tula le aso ya to no fo e ni si telefo po kala me lo patatia ya wa la val pa fun anga samo fa malo la to tu atu wa sabea malo fa tai fo le nei tai au e wila fo ina lo wal talo le tau ale te fa longo atu lo mo lo so fu la nei ya fa pena fo yo la fa tino pe nga wenga e masa dia ya e malo le tau ata after fo i le dava ya su botale fe lo le sisi no le fo o tatu tu no mal fa no no lo nos full to sang ai le o mai o lo fa mo wina le nganga fa tai ya lo fa fonga fo i sa mo le selu atu lo wanga le ma lo to pulenga ya a wa fo i le fa mo le tatu no ya o la se tala ba yo le nei tai au ma le tulanga lulu wa le tau. Ya, e ila ba lolo wan le tau le ni ta au sabea. Ya te tai. Yo le pule lo fuma pule fa solo ta tuta pa au le langi. Yo. Ale va vai fo le mata le la, le sur mai fo ki munga na to le ni ta au. Ya ia le pule lo folo ta tuta pa au le langi. Ila na pule lo fuma pule fa so sabea. Ali. Lo que mo te sta a so ya una power sau no que ma fa e ila malo le pa que patasi nel termine na suba ka ambolo nalo ya lo talia ta vale ya o suma po le o fete a oh talo fai malo fa tai ia fatalo fatu malo so fo ben lo suma fa fenga nei vai ngore ato ia malo to atu allo aftai ia termine lo mama tomale to fa foi por le fiona ya tom sia lo lo to nei manukau ia ia ole tala fiesta ve ole o talia ta sanga fa nau no mai foi tai au pen sa no le fianga tom sia ia e fa se ta vale fa nau ia tala fiesta ve mo fa ponga for ta to atu ole o talia le ta sanga fa nau malo fa ta vale nei o se ta vale fia fai top o se truck four wheel drive ole SUV ta ve tu sai mar fa sili mar fa ponga ta to atu ia SUV lo no vingo se me ole lima pasese po leono fo i el pasese malo va tai ia o le famlianga na le tu o na o ta ia tu o le loto a le to fai ile ia fuata ia o fango fie yo na ono fatino le famu boy mo sta vale mo le fanau a reverend ia moni lava savea o le nganga faftai le afionga ya tomsia ai o le nganga faftai foi moli atu le pulenga mala le o tato radio Samoa tai ya wa pe o le tonga luenga lo fai nei lo lo po yali foi am fai lo foi le o nanga se foi tamali o tato atu no na lo faftai o lo no winga family ina oile nei vai ngole aso ia so se tasi lava o fa o fia mo se sapo sa ilia foi falta avale nei vai taimi o malulu tanto ia savea ia o le tala fia tu sa mai vai tom sia malo le ngata o le la le o toina ia e folinga ata toina te mi umala savea ia le ra eu vou le tau sa fia e moringa ni ya vo ni tau mafa ni oli ni fori io
Ia whaftai. Te moane le aunanga ale sunga foia po le whenga tom sia i le lua se lau Kevin Steve Drive nei manukau. Tai. Mo le whawhanga tātua tonu. Ia o tātua i le tau malulu. O le taimine o le lei o le tāwale sa vea. Sa o lele lava. Le anga le be le anga o le pe o le kawale le wala ala ki munga ala i le whinga mukamaki. Iyo, i rongo winga la a kiet whinga mukamaki tāwale. Ai wane le tau ea tātua manua. Alofa te letu manuia po kuanga tōni atu. Ia, ma tai whapena foi. Whasoi foi. Manuia le sa pati tai au. Ia, pa manuia foi le tua le whenga tom sia mo le aunanga i nei manukau. Ia, e ola nei a inga. Tai. Ia, whasoi foi ia. Alofa te vea soi foi ia. Tai foi ia. Ia, malo le whaftai ia. Tongi sia i lau malo. O la ua mana i tele. Le ngata u whawhiwhi ino. Mo le tāwale. Ia, ai. Ole a mwhai o le whaalawi lo atu ilana e kalesi o malana au lotu. Ia, sa le lau sa bea. Ia pei al tulanga ngana to ia. E to wha ai wale mea moni ai le whapena o le suile a le na. Ia foi le sunga le whai au le na sa unua tunga inu na te fon. Ale mea sa e wha ai ngale le na maita wale. E abe uma le la ta pena umanta wale abe umanta wale le so. O le tama whai lava ale o meka kasla to ia. Ina ia ma whai ona talia le tarasanga. Madi. Ale mea mone mea sao a to mai mea uma. Ia. Amadino mai whamatalanga o ai tarafu te kasi. E ma whai lanu matutano pi pututu na i la tangata la tauvia. Le finance e ta tauna tu uai. Ia na batu ataria ave tawale, batu ataria ave tawale sa vea. Malo, whaftai. Ia, tā ua le nā mo le whaafonga mai. Ai pe ole e sa ole sa unanga le whaiwhea. O teimine tawai o na vavai se tawale le leie le tuturu e le whaale tonu le awhi a wara. Mo le anga le tala o le tau. Ia, e sa le lava sa vea. E whaare tulanga ngana toi e fole au auna. Wa tanta umalai o e tamali o dau whengarunga stofi le tu alo whanga inga tau tu alo mega kanga. Le labe be umala le tolu tau sanga lea. Whai fua le pepa le wana fitness registration mal servicing al tabale. E whai fua umala wala mega kasi le si tolu tau sanga. La ale ai la se me pole ai. A ta whale tonu si vela titi tabale. Amal tabale pai tong sia. Le si songi. Ia tulanga papenga a sa bea. Ia au nisi tulanga sa bea ana te manu tateni. Angae wa iei ia po kalame fatatia ia awala vale a fo ile le longo pui le ina le tatu atunu o meo tupu ma meo la tupu ma me sa le tau tupu ile famuli mai o tatu atunu i Samoa ai Samoa ya su mai tala mai au ile lu se lau Kevin is driving man kau lu se lau Kevin is driving man kau pe bala mai fo telefoni o iba lu fituli ma malu ta silua o iba lu fituli ma malu ta silua o te la telefoni fa be ai o lu tasi pa pituono lima fatasi o luatasi papitono lima fatasi manuia tele lava le aloatu Samoa mo la sapati na taiao manuia tapo inga tato plu pa manuia le tua yo fai mata bea ia fa to pam pa so tua e loso Malo whaftai whasui ia whaftai manuia le sapati le aso taiao. Ia, toi fua. Le tau tua le nā mo oile se ufogo Samoa, Radio Samoa, lima iwa tolu a mo i au kilani ma se vea pesta, se yuri le nei fo i aso tonai. Ja, le pora kalambe. Ja, o le tano ava e te maua i le sao. Ja, e le ai me fa pio ia e fa i ia o ia la tu la fa i pe. E le popole tu ia fa talo fa tu sa pina stars, ma lo so fu manuia. Ja, le tu fine o se pole a niva nico. Alo, io sa o fa manga le fai ki. E tasi ale tanga o ma sandi il tato tu no. O le toso i lalo. Ngā ale pūla. E le masani le tunu nei le me fole le o le tūlei. Tūlei. Nā le pūla. E lua forces is a push and a pull. O le force la le o masani el tātou tunu. O le pūla. Le pūl mai whapenga i e pūl whapea. Pe pūl whapea. E rei loa ku lei maunga i lunga le mea. Oka e ngare kia solo muli. Se le umaro ata se iau tau se mko a mio se. Talo whaneo tupai ma loso i fua manuia. Mai,
e o ngā tele le whasoa ma tima inga roa watu. E whesosani fo I ista ngata mo nā tō fo I langona a watu se au wala e malie ma atai ma e whaingo fie fo ona folo pe e miti ia le tangata le tāua o le sāwati. Ona le au wala o lo momoli atuai. Ia tārasia o le tangata ia malana. Pūle ana ia. Ai o le te baua tongisia I o la tūwhale tāwale. Lua se lau Cavendish Drive. Ia, ma le telefoni o le olu tasi whawhitu ono. Lima whātasi. Olu tasi whawhitu ono. Lima whātasi. Tautua le nā ale Omega Cars. Whataro whatu I le uso le fionga le matua. Le asi vitale. O ia lea na teita I atua ia le savali ale auta le vau a maile. Na fionga a maile I le ana papa. I le aso le sisi ngā fua. O ka le mata ngō fie. O le tele o savali whala putonga. O a onga aula kapi o e kalesia ai maisela o le tātou wha I li pū ma tautia le PIPC Avondale ma le fionga le taulagi a tofa tofia ia I lalo lana ta inga na sa matua I mamalu ai le aso wa pea o tātou sāwalinga fo I le I sa moe mo mai le wha ili leo wha solo mai maisi wha ili tua maisi a onga ma wha lapu tonga o matanga ruenga le malo, o matanga ruenga tu maoti. Ia, o se vainga whape nasa o vavaia o iai. Sa malingi foi o roi mata ila o tilo atu. I le peila mele na sauno ile fionga le tumai tai paramia. Momomo lona loto ile le alofa ia Samoa. Ele I popole le atunu I ki munga. Ele popole foi le kungu pe alu lunga le fua pe le nga ngai ka mai ka ngaka ia ngala ko mai ka unga mea le anga. Era veku. So se meolo I le tape nanga le lei. E iai lava lona masai. E pe amali I lo lotu. Wa lava le kala I rau o veku ngei. Ia mai tot silsila le iai. E iai le ta anga le fili e fai mene. E te malamalama ma e te tonu. E iai le malo si anga. O le ti Apollo. Ia la. So fai fo ia le fili tau ana ia se me tamo fai oso ia o ta penga pena la fa te inga la fa atu au ta pena o te tuto to o se me e o mana fai la o te talo fa manuia la o la fala o lo o to o me fue na o tango le leia tu le ki o le ta vale o le tupu so o ia fai pe e o mal te mile nei aisea ele mana o le ti Apollo e te manu malo. Whapena o mawhafunga. Mela na e te whātuai. Ele I eisa o matenga. Pa ua whaise a wala whapi. Pio plasa wapena. E iai le fili. E uta whale lea. Le fili la lea. Whainga satan. Whaasa kangi momoku le mea. Ele I tau iu mawhafunga na mea. Lera si wha umatupela o whaamtalanga lea. E umana whaile talo ma le lotu ta pena o mea. E te whiu e su e re ki o le tāwale. A le te lole lei. O lena e tango tau I le mea e whaingo whiana e sa vali mai fe tau I le lei mau mata I le whai toa ai e te le I urufafo. Ia, e ma te tuai e ofo. Tuai e ofo le whainga le whili. A le o le nā o se vai. Yo, na e tango le po a vale o se vai tu I lalo lau I wa e loa le leile mea. Aia, e te fiu so e o se vai le taia. Te le I o mea wha pēnā e te tupu pēr, e o mai lava I le so. O le whinaunga le nā le nganga pa ia, le nganga o le atua. Ma le nganga o Lucifelo. E kāru le kāware aruka aka, e whaku, wala. Ia, wa o manu malo fo le nā mea. A leo le nā o se me lunga le awala. E umatu le lo lau ki I. Ai alu atu e tau atu se me o la vea I se tāwale. O lea te tilo le taimi e te tau wai ona e iai o le mele.
Hoko kai. Hoi whao susonga na. Nefa na ya len uwhai atu. Ioi. Mali li e ia. O lava le wha mauna manga. Ia te utou. Ai. Ela na uwhia taule fionga le matue a le asi vitale. Langa tasi lea sa vali siri o na to o tele. O alo matama whanau o le ainga samata afa. Le tama ainga whapea fōi le matua i a tawiri ili. O le tupulanga o le auta la vau lava mai le ana papa i a maile. Le na sāwari mai toi titi a mōle se lau mon tupu. Ai o mai fōi. Ai a. Wa i ai le mandu matau i ai. O le makua maki ki ngau i o le komiki le fai. Ia. Ta iei mea lofa mo tulanga whapena sa whamatu o mai le fionga le konsula. Lona anga le lei. Ewa so ni ai le mātou voi sa ilinga. Ai o mai ia le autala vau ana papa mai a maile. La inga sa mta a whama, la inga sa tawiri lima o la tau mamalu. E o mai mali tau tusi. E o mai sa vavali. Ai o mai mali tau tusi e lua afe monu tupu tā la. O le la tau mea lofa. I le komiti vai ma le whata. Whaftai tele lau fionga le matua le asi, vitale. Ia, ma le mamalu fo i o taitai, e mai se o tama mateini le au tala vau. Sa un tau wanga le lei mai, i le la maso. O le si sa vali na matua i to a tele. O le sa vali le a suri uma na tupunga mai suru ngā titi o la waki namlo ulu ma moe. Mole atu le ngang whaftai tele namlo ulu ma le malu lo lua to lua. Tuilangim namlo ulu, ia whapea foi sa la toa, alo le lua. Whapea foi le mamalu, ialo le mali toa. Whawhitai tele lava i lau tō, whaalo foi le nāso. Wa mawalu ngai. O le savali tele le nātou titi a maua le lua se lau mon tupu. Ai o se mea ua ala ngā te tau ai. Leanga o le toia ina na mafua i le mau asa la fai na so solo loa whaapapala i le tūlanga le lei ma apo e le mau o polo ma tūmua lea na wha tālo fai wha au nu ua ai ma wha tā whea tama whaftai namlo ulu le toa whaftai te tai o le maftanga le nā o alo matama whanau na tupunga mai suru ngā titi o le tō whae anam lau ulu la waki mā moe. Ma lau tō sa vali wha alo i le aso. Awa, o le onos fulu tau sanga o Samoa. O le onos fulu fo i tau sanga le nai mana tua i pea. Lau tau tua a ma nisi ta mali i. Ma fale o polo mba. Ma au manga. Ilo la tau to toa tele. O le tau li tu lai lua i le so. La mafuta mai ia le a mo foi se ava noi tala noi mo le fionga le minstao ngā ruenga te tele mo whina wa inga le malo le fionga ia honorable minister olo fiti afoa wa ak ioi lau tō whaafafonga le ia sei wha manino ma wha malama mai e le fionga le minister le ta vale o lo pisai nei ai le ima se whi aua sesi o tō e pisai a wā tō te le malama iei na maunu i whaelunga. Adia e sta mai me whapene o tau langa lo peini langa mumu. Tulau whafonga le tunu. E o e tau mawhai sa ili se tala. Ai matua se i sini le so se tau no to wo iai. Wa vela tau bea leanga na. Ma me o tau sori el tu la fono le defamation o le wha leanga ina. Ma le tau leanga ina o le ngore minsta. Ma lona a inga. Ma lana matanga luenga, o le whaaleanga ina fo i le nā, o le fionga le tumai tai pare mia, ma le ka peneta, le a inga ka peneta. Ia wasoli le tulafon. Defamation is a serious law. It's a very serious piece of law. It's a character assassination, wa fasio tia le tangata. Ia, wa e wha umatia leo langa, ma le ingoa, tau le leo le nā tangata. E lea whainga i mea fo i o langa ma mea whapena, ai te ta ua loo se mea whapea. Ai maise, e lea o tangata fo i lea an ordinary person o tangata lau tele. O se minista, o se teitai o se kāpeneta, mase whainga malo.
Ele lei pe au no tau e sa o le mea na o tau woe o tau mai e whaia tala ia ma tua ina ma whaaleanga ile ngō le minsta whaaleanga toi mo le fionga tu mai tai parami a o le a ea mea tangata o whaia au tau o lai tau mo whaia tau whaatonu whalau ia lei tu e anga i eile sa o sa mo sona manuia ma le lumana lei se kwa le ma se vi ngole tu e mo le na mea ana olo tau sa ili lava ma se fai mai le kala les ia lau mai ia ko fai mai le kala les ko e lau mai o fela o iai ia tūlanga mamalu tu sa lango e le si tangata leanga ma le si whaamutalanga lai au mai nao I think 100% of all those people that pour in comments and whatever are so negative. Everything is negative. And what else is said? You know, it's kind of the uncertainty of where we're heading is really in fine print. You know? And I thought to word tale pisidia. I say so Elisa Vandoa. Tate so ta yetwai. Ele fionga de minsta. Ya honorable Olo for Fiti vai. Sorry. Mahiri lau maluenga. Angale ayeri le radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Ko e whaafonga le tautua mo o si whonga Samoa, Radio Samoa, lima i watolu a moe au kilani ma sa vea pesta ta ma langi se yuli. Le nei fo i as tonight, sa vea mo le tano ava toi tolu minuti o na tale o le tu la e lua. O e wha solo lava ma avatu le wha malo ma le wha aftai le to telo i la tau fo i o sa vali na langolango i na wha malo wha aftai i le sa vali a malisi. Wha aftai atu i tama ma tuai sa utawina ele ngata fo i sa ngele Chanel College ia ma malisi fo i mulivai ma o i no tupa ia ma ilantu umalava sa vali fa lolo fo i le Samoa le Smoker St. Mary's College Old Pupils Association ma tu fa malo ma fa tai tu mai tai ma tutua le fionga ia famsanga Rasmussen ia pe fo inisio la auto a tui fascina mai la to uma faftai te le lava le langolango ina le fa moe fa malo faftai ile se vali fa lo fo i ale a onga ma tama ma tini tuai sa wa oina ile kolisio le CCWS Church College of Western Samoa le kolisi mawalunga i pesenga malo faftai ile tua fine ya sala tanvasa ya ma o la to fo i te tai ma plestene ma malo faftai i le o le sa fatino ina le tulanga o le tato voice ma le sound system network o le sunga ya Wayne ia malana fa ili o le mapu i tinga matu fa malo uso fa fitai le tautua i le atunu fa fitai tali manao i le tali mai i le taimi o le matitiva ma le lema o le mele na fai le ia le tātou wha moe lea. Ia, o le tūlanga lana, o le whatu ma le loto, o le Samoa, ina ia iai se mea tātou te poto iai. Ia, e matua lea o ngā pe ana whapene. Ia, e nofo a, e le isisi e popole i lea ma, ai ina ua sao noa fo i le komisina ma, mailo na whanonga. Ia, tūle mai. Tātou o e lango le wha moe. E whaatino in tangata tō laiti. Ai le ma whaiona wha mali e nai le lalo langi ma tangata e fiafe. Ia, lena. Whatalo whaatu fo im wha malo le savali a le kolisi. Lawi loa. Ata mai e tautua. Le kolisi a Samoa i vaivase. Ya, lau tau sa fa inga i le Palestine, e fa pe fo i lau tau lau mamalu. Ya, fa pe fo i sui usifona uma ma sui sa lango le tātou sa vali le nāso. Ya, malo, fa fitai le fa ea atinu, fa fitai fo i le fa maupopoina o tātou wa onga. Le sa vali o le tātou nuu e lua, o tasi le sa vali sili o na tōtele. E esa le sa vali o le aulo kapi, mai le fionga ia le Sa Andrew Nehemia ia ma le sunga ia Daniel ia ma lau tau foi lau le fionga ia tunga mala ia ese foi le savali le tatou nuu lau tele ia fa malo tuai ia le langlong sua le fa moe ia mai se foi le tulanga le to tele ile tibu le malulu, le savili, ma le maalilili. Le ai le i fo i ai ia le atunu. Le i fo i ai le atunu. I lona manatu, fai atunu. Alofa, ia sa boa, ma lona talafa asoropito, ma lona aso whanau. O le si vangal sa mai tawina i le aso lea. O ta vale teu. Ta vale teu wina. Ma alofa aftai tele lava. Le sunga unga po, ui po, ben, o le pule le nao le tātou whale kalapu, fo le orata o le tula whale i papatotoi. Ia ma le tō telefone lato vaenga i ta vale teu, o pasika teu, ia le ute whamtalatua i nai tinam ta mamatutua. E le ola se lato TV, po se lato Facebook page, ia po o se YouTube channel. Ia mea sa te tupu i le nā aso. Ia malo, whatalo whatu ia le sunga Jimmy Stevenson o whawina Iona,
malo so fu manuia NJ Waiter mai sa o sa ve al makwa malo si a le fili ma le power me nga lu si filo vai ver malo si le power lu si filo na umala ia le o si be o te saulua wa fa malu o ta ele tonu fo le o se fale ta ele tulou ina ua se metele o lo fatino I faf au fi mo se e feles e te sau faf o solo lu se felo ma avelo ie le iso solo avele solo ave se I malo ie ya lu se felo ina siva I faf ya le ua tu ie o le isi o le au o le lo pulan me la fai Aro malau ke fongi ale ma fai vanga e vili se si fa mole. Sabe mai so solo mo se I. Na, ole malo si nga fa nga dus felo le. Ne ven ka fa dus felo ka il fa le nga ka ko fu. La foia ya dus felo le mea. Kwa I uba ya dus felo le mea. Ya mea na. Hello Rachel from Sydney, Australia. Malo se from Rio. O tiu tongia. Talo for love malo se fu manuia o skipa asa la tato wo tale tato fasisilanga le ya tato talia ia le tandoanga fo I male afionga le minsta Ele fiu, wa umanga fai kuya lo fanga. Ele ai, ya. Se va ele fenga kuya fel fang sa mo le fasal la mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai ma wai sa kupe. Le whainga tuia le whare whani Samoa, whaia I le taulanga whaatau I mangele whaafsanga I ma le free marketi. Asa se fulu taxi iuni lua fe luas flua, maua pepa talo loa, pepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngale Auckland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se fulu tasi tausanga, whaapea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga ngai lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui pui o le fulu e hu noa ma se tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma whai langa whai ai malikuyo se o ko olua. Se yoe, le fai e foi malkui solo muri o loko olua. Ko fale fiu. O le XYZ Renovations, o se company ua sidia le luas fultau sanga lona tautua, fausio farifau, fafauino farituai, pa o le toe soso oina. Wala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tolu ono valu. Petanga iane i le xyzrenovations.co.nz mo disi famtalanga. A pepesi e le COVID-19 iwa i le community, ua atili tāua i le puipuia o tangata e te alofa iai. Ina ia mawhai ai o na whaatino mea lato ti fia iai. E tāuona e silafia a whai e le I whai atu I puipuia lau whanau a fia le COVID-19 iwa e te tāuona whaatali mo le tolu masina whatua mawhai lea o na whai o lato tu I puipui. A whai e eini o fesili, mato te fia fesoswani atu e sa ili tali e te moomia. Vala au le o valu selau, lua valu, lua iwa, lua ono, e te lua tala noa ai ma se tasi, e ma whai ona fesoswani atu, pe wha atu langa ai se awanoa, mō tui pui pui o lou ainga. Oe I ai malo ainga I le mata upu mo sa ili ilinga o le growing up in New Zealand. E tā ua tele le leo o tātou tangata Pasifika. O le mafua anga lea mātou te whia maua ai se whesota inga ma oi. Ma ua o ina ai I tātou I vāenga e te tau no mo o mia e te maiti ina ia mo ola manuia. A whai e se manatu e iailo ainga I le growing up. Wha mole asi I le upenga te whailangi growingup.co.nz mo nisi wha matalanga. Ia avea oe e whaise suinga mo te maiti I aso nei, malelu manai. Ele fiu, wa umanga fai kuya lo fanga. Ele ai, ya. Se va ele fenga kuya fel fang sa mo le fasal la mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai ma wai sa kupe. Le whainga tuia le whare whani Samoa, whaia I le taulanga whaatau I mangele whaafsanga I ma le free marketi. Asa se fulu taxi iuni lua fe luas flua, maua pepa talo loa, pepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngale Auckland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se fulu tasi tausanga, whaapea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga ngai lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui pui o le fulu e hu noa ma se tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma whai langa whai ai malikuyo se o ko olua. Se yoe, le fai e foi malkui solo muri o loko olua. Ko fale fiu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
le whaafonga le tautua mo ora si whafonga o Samoa, le radio Samoa, sulima i vitolu a mo i au kilani. Ia, a o tau whaatalitali fo se avno a o lea la. Ia, vai ua fiu fo sa kangi e kauma whai e kipi le lainga le a fionga le Winster. Ia, lea la ua whaafitai le tua le ua sao fia mai ia le fionga le Winster. Wa le maua tu la i le Zoom, vai ua whaaleanga fo e sa kangi le Zoom. A lea la wana le maua le awa lai whaaleanga ai ia le telefoni tu sa o i le fionga le Winster. Ia, e maise fo ia le tulanga. O lona tiute ma matafa yoi o malo longa fo i le whai ungo le vai aso e pei ona iai ia le lava i aso ia ma le malanga to fo i se la whai i le nganga wha lalo ia o fio mai o lau fionga i le ri Winster i le tāporo kalame nei sa veba le tāno ava ia a wā fo i ia le whaafonga tāpua i le tudu o leo ua mai o na ava mua le tua ia ai a fio mai tau mafa fo i se ipu i lau fionga ia a wafo i le tā whilo inga i le nei tai au ma lingua lua. A loro soi fōmanuia i lau fionga, Honourable Olo Fiti a Foa Va Ai. Ia, whataro patu sevea ma tātou porokalame, ia whapefo i le sunga i le awao mo le whawhenga fo i malpulenga. Ia, taina ne fo i le whaafonga tāpua i le mafua maulunga o le tātou atunu i on tūlanga whaalupe o lo o whaalelepa i so se vaenga o le ngike loke. Ia o lo o fia lava i le porokalame le tano avesa vea. Ali e lava. Ia ai whaamalo le polau le nei vai aso leo ka ko ai kaungu uri whai unga. Ia whaamalo lava soifua ma le lange maa. Malo, whaafitele lau fionga, le tō whaafo i ua whaifo i malai, whaafilo iai ia lo tātunu, leo whinga ruenga, ia ma Samoa, o lo i tū malo, ia whaafitai le tua, wa leo te maua i le tātale noanga i le aswana nafi, sa e sa la whai, le whaatino i le fo i o se tasi, o leo o tū le milo ma le ala, le ngā ruenga tele le e kalesia e whakasa i lau wafio anga male i tu malo i sa le aula lau wafionga le Winster. Ia, whapena lava sa vea mātango fie me uma ma le whamoe fo i o le lafo i tu o se mātu nuu i sa le aula ia i le omusaina fo i o le malu le kalesia e whakasa ia o matango fie me uma i le tāpenanga. Ia ai mai se fo i malu a whau whaleinga. Ia sa mātu au e kai fo i masui pānia, ia mani se fo i Winster. Ia paftai a fo i wa tilo fo i. Ia ua mua lua fo i ale a fio a fo i o Winster. E mori mawina ia le wha moe le kalesia. Malo, paftai tau mata tu. Ele ngata lai lau fionga, e whapena fo i le fionga i le sui palemia, o le tātou malo, le fionga le saoli i a tuala, te vanga. Ia, o se tūlanga a tāua nai lo mawhawhau ma, mo onga le lei a wa o lea, sa to e sea le fionga le tamaitai palemia. E pei o le mamafa le venga le nā ua wha e atu i tau au o le fionga le sui palemia i lea taimi. Maria tūlanga wai i fo i ia le fuafuanga fo i le tamaitai pālimia. Ia e mantua fo i sa vea a tō manatu i tausanga i tua. E se fo i le whainga sa whai e le whainga malo sa tūlai mai, le o te atu. E pei na si te ufunga la au sui pālimia. I le tofenga. Ia ai pule lava le ri palimia ngā kai mi po ai e tau aveina ia le tofi palimia. Pe a whapea e malanga po si tūlanga whapena. Ai o le tūlanga leua au mai nei ia e alo ia tofi ngā le fionga fo e te maitai palimia. Mai mātou te langolango i nong fo ia se mea wato wha iai. Lea lava watu sa o le ngā duenga a le fionga sui palimia. Ta fionga i saoli e na te tau ave ia tofi ia. Ia i fo ia vaenga sa teipei lao leo musanga e i fo inisi o wha mantunga fo i
o le tula pai Peritania ia e ia o le van kalo kamarkalo nga sa va dire e como e mai kamari kongo e ka o anga sa wa kulanga le apo nga ia o makolango fa kasi fo ia ila na fionga va dire o le si va nga silio na tawe ya ta o le taimi le fa bitoa ele nga tsobo mo ia I fa ta simba le fionga le sui parmia po le sa o le foi a o lua uma o fai pule o le tu malo le o isa amatai lo soifua au na ile parlemene ma upu fai o malo a o le la o to se e mai ai le fionga ya tuala la se la ngona ya te lua o tama le tu malo a o tama fo le malo o lo ua ia fa tasi ile taimi tasi ile fa mo tasi ia la ngona la vale fa ngai ia sa vea mal fa fonga fo al tatu tino ona le wa tata no I se tu malo le moi I tu malo diela fa vai ta lo la nga fa pokiti e te o tu langa lava nai no wo to e tau no ui whanua ia ua to e whawhangu mama ia ia tu langa uma ia mai e langona lava fo I le mimita fo I le ia lato fo I sila fo ia pe ia e lua fai pule sa le ula lai tonu ia batu fo I le whafonga fo I se I tu malo I sa lenga lea ua au nei le nei teini ia e ma ia lava ia tulanga ia lava ia la u famita au te ua ia se u tu malo sa le au salmo mo me sa so no salmo ia o ke alu o faia kala fo le ano a pi pe ia ia la ko ia la ia tu ia se I fa ma ia se tu malo me sa no ule I tu salmo ia nga sai ni se fu tau sanga o nai ma o nga lue nadi eu ka fiu fo e ka uma fai ia se nga lue nga se aki nga I se o salmo ia le la o tu lai tonu mai ai ia ele na tia la le te va ai ma sa o vai mai re fu li ma kausa e ave la val fa mo ia salmo se o ngai e le fa pera o fai o ai o ke faia malo mai ka winga mai ka usanga ke e le yang o ye ye fa nga malo ka wai ia ai o me nga o ka kala ngo fo I manisio o le no ia na ngona fo ya le lato nga fia ia ma peu o le me marie sa ve ia solea ia o le ka o me makongu o lo sa le nga ai ku sa o me alva polo ai me pala ko ai me la ko kada e a pia me lo que o miskai e fa ngo la va sa le o le va polo a ku lo se e o ngai ko malo ia ai ba na yo le banatua na o le titi fai tama ia ma le fua pe fa fua le ngona fo oi vai ai sa ro ai tau mo tua oi nei ona tu ele o lo tofi o lo swafa I le tofi sa le ia sa o e lava le tama ana manava ele o le ma ele fulia I lo swafa le va polo ia va fia o le la unga le ia ma lo fa tai le fa fonga mai fo le tatu I tu malo mai se fo I le fio anga lava la toia I lua fa pe fo I tau le fuemba pule ai ma I la tom la anga sa pe stam la telenga le va polo le fa tofu nganga pule male ma lo fa tai le na fa ngama la ai au tai le mata pule fa mata e to no se to fa le malo o lo ye nei ile to e feliu ina o palo o le tu la fono o fa nga palota e to e va ai ma to e fa fo I tu malo fa la fanga yo la tu tua o I sa masani ai ia o se mata upu taua tele I le sila mai fo ia le tunu o le mata upu tonu alia sa ma fina wina ia ma le fionga I lau le mali to ia e lava le nga I le tiro toa
ona a whapea o lo o muri ta ia ma ta ia la po i o le palemene ia le tūlanga i le whaaleanga nu. Ono no winga e te taulawa ona toi toso i ai ia le fuafuanga o whainga palota. Mari. Ia ono lava ia pule e anga isa o mai lava ia lava whanga e whaatinoide ia na fuanga e ongo. O le voisa tilo ia sa fotu la whai. Ia. E le mātou ko i tilo na ai o lo o tā pena i e komite o lo o tā pena ina ia le tūranga lea. Ia. Ia na mai foi na ia o se whau tuanga i le tā pena isa pe tala whea unga ma le meo lo o ta o toa ia whainga a whiwhinga le tunu. Ai ma ngai le tūranga le ua e la ngai ngā mai. Ia ua e pea nga o lea la ua pea na o sa fotu la whai msa le aula. Ia. O leo pi o linga o lea ia lisi vaenga a o lae o lo o ma oti lava ia nisi o pule. E va pena foi a tu mua. Ia ai o me voi na va tu a foi ai o fa foi el tatu o tu no o tapa fua ia le tu langa tu mua ia tu sama. Le ua o le ua ese le ingore. Ia o fa kwa ia makalonga maulolo fa mi maulolo. Ai lo fai ngoa mai pea lo tu malo o sanga le usonga. Ia. La ngai ta ua upu malingoa na. Mari la. Ia. Ia o faku ia. Se taimi ona tato tantanoa le vaenga le. Ai le ia u se foi le sa vea male mata upu le. Na umalo le umusanga. O sa o lo tu malo sa le ngai. E avel makoro se la ua foi le. Mari la. Oh. Ia la o whaafonga mai ia le pa ia maurunga po se o tu malo. O lea la sa whata o to atoa I lava ia le mato fontanga I fuafuanga fo o mako ko poloke. Mari. Ia la po tu komiti matula fa pena ma la po sila mai ni tu malo. I le se le ni lo se la wa ke le o tono le patu. Ia le ia amatenga luenga le mako ofisa fo I vai asfo. Maria. Ia ko pesi mako ofisa e kari mai ai fo I milionga o masinga fo. Malo. Ia pe la o ngai mea ngai e fo I si le fia mai se tu malo I o lo fa fo ia o lo waka o ko lang kongu ia fo fuanga o polo ke ta ko malo ma falo. Malo fa. Ta wo te le fa fonga sa mo e mo se la vai la to ta I se ina mama to I poponi o la to talinga mo la to fonga. E nisi o la fa sala la mai Australia mai se program na wo to sila eu te le fi va ngo le mau le time. Ai o le ala vai pepe se fe mai ele ai se lu se la wafe ele ai se biliona ele lo po fe o mai a le o sa nei le tala le tupe ma sina fau o le al na wa alu mo mori ia I lava le lu se la wafe o lona winga e tupu ia e tupu lava malo fa aftai a o ta ye pe I le vaenga le o le lava na sa no ia fa so ta lo pati na fai ia tula epa o le vai luanga o tua oi nei e te tau na toi whaafoilo I tu malo pela le mele na vai I le pule tō tasi a sale aula ia fai ai o te le ioti I vai I pise ma vai e ka fo lele ma se fato nunga ia fai le mele ia ranga leo le toi tu ma le malo e ma fai lao no tō tali I le mana onga ma le whanonga o le fionga e whaaso taulo. Ia pea no tala noa tu le te musola sa vea. O lo ta oto uma fuanga le na pe fo ia ona fola. E le taimi o le roadshow fo ile le tato vai na fai. Ia ile la sila le malo ile toe tuina. O whainga whiwhiringa le malo le tunu ile mea sa wai. I tu malo fa la fanga e pa mai le I tu manga ma le fa mo io ia ai ave se io me o fai o a mo me se o tu malo fa palota io o ka kaure par mala mai nga me ia ai a ka o lo ka I ko sa mo ia
e ka yala la pa lo ka ito langa I tu maanga whaata moa a o mai ai ia tātou o mai tua a fo o mawai ai o le sila na le al tātou malo o le a sisi to ala vai le tūlanga lea ina ia sanga wha mautuinga ia tu maanga al tātou o tunu Nalo, awa. Ia, awa ala na whea tūtala nei lau whionga le minsta. Langa e tō tele I lātou. O le whau sasi ei lo lātou sila. I tu malo nei e lua. Mātou o le vai maunga, whapena fo mwhaleata. Wa o le sila I lewa I ua na whaenga o le tasi, lua, tolu wha. Wa ave se fo I mamalu o upu o le nai tu malo. E whaalangi ei whetu pupula Mali I sao o I tu malo ma upu sao la to whaalu penga a lau telenga le lau whionga le minsta. Ia tu langa iai. O whaalu o pisasi solo ia le teimi e au fiai. Ia misa o keimi au fiai ia I tu malo sa te. Ia. Wale a inga le ia whaalu penga I whaalu penga ia no uia o kufatas. E moi lava I ele sotanga. Ia au le whaatautonga lava ia o whaalanginga ma whaalupupenga o no umaratanga. E le mpanga suia. O le ala I ingi se o la whanga ua suingi. Ia patutainga o I fo I sanganga lewa ia na whioanga fo I o le auwa. Ia o ke ia lo ke fa lo ko le lo pola fa le pengo le kumalo a ko le wa I ko mo le va pe la o vaenga nga o le ma kwa lo loko yensi sila ale fionga te mai pania ia ma tato fanga malo malo fa tai lo fionga ma le tali manino fo o ba o le te va vai tu nei I le committee la le pe to valu e pe to sfulu la to committee fo ale fionga le minsta o le office of inga palota ai o la wi uma tama sa o le tonu a mese disi sa to tu le malo le telo to sanga o mavai I le lua I fono ai ua ma tafi ese ai matangata ia na to ulu le palota na o to va o sui to a le la ko o ma e kele mo le o son kula fongo ale la mai ko ka fau ia au lape o le tulafono ele se mete taula so toltonunga le mea e mai mo la tu fa le tonu e fau ele tulafono te tau na ta mauma mala malamba ile tu sa le sa nanga o le pe o le me lava na o fi mai tonu lua ma le ongo fai lava ia ko ina ko finga le e pe sa si la vala le whenga malota luai e au mai tonu ia nisi sa tau vale palota o whai pule ua pau paloka e ngā kulole o kamaia whau le mea foi lea sa lape ilanga kamo el paloka ai whau se mea foi le ia koe malo e le whenga paloka aua ia koa le aango moni ia ma le whai o le a mea tonu ma le mea sao e whai ei whai a whiwhilinga ia whaamadia ino mai ia tangata anu utaitasi o le tātou atunu I le lātou whiwhilinga I tanga paloka ia le langa mako kura I mai doa ia makua kiria mokua kamanga le la ua tu sa o lava I ia peo na e sa unoa sa mea o la uia le ua I kukonga komikira mai le ai fo ia la se la ko kilo ingi le fo idea pe li fai le si ku ia pakula pa penga o la ua sa valisa o la to ile tu la fono e fausi ai ia ni e fau wai ni si tu la fono teu ma pe va penga ina ia fea ma fa ma dia ina ia tata palo tai totas malo o le ora o vava ia tu ia I swafo sui ia lo ia I tonu maulunga la va ai ia I lato umane e mase o se tasi sa avea maulua I whenau tusi o le fono ma le pule o le matanga ruenga le fono le fionga ia whesango a pule ai ioi
sa o le taimi foi o inei ia le fionga afpulai ia sa ave la vai le fa'aloalo ma felo ai foi ma fa'alongolongo foi i le te leo le tofa ma le fa'aututanga e le ngata telefono sa i le ofisa o le va'alele sa i le tele o komiti fa'atonu o le malo o lona winga la tamasasa'o ia e le magaga'o i gi mea foi le fa'api o pi'o ona fai e te tau o na whaia la mi o tonu i mea i teimi uma ma le whaalon o sa o le na o le sa o tonu i nasa vea ma le whafonga le tātou o tino o le whilinga po i le komiti nei o lea ua whili tonu lava le mea ka uo mea ka ola uia mea kongwa la mo meo e le nga ka ola uia a mo meo i amo po i e pe o ka kalangoa ima ia e de se fitinga o i lea la kiki dena ia e mana ia foi ua ave uma i le whaatuatuanga le fionga o te maitai pānia ma ka peneta ma le tato whainga malo e le whaalave la veina le lato mālanga ia an mere sa whai e kama voi e kofi komiki a koi whaalongo i o whaalongo mai le mere whai a kuai ia le na ia le peini nei i le komiti nei ia o la ua tuua ia i malo mako kai kongonga e le loto tō whā o loo wha tō whā i nei le tua ia tamā fo ia wātupa ia o le o fionga i komiti e ua iai ia e whai e ima whaatino le lato ngā o isi vaenga wano o whalongolongo atu ma o tilo e lata i le valu pe se fulu ia vaenga mamata upu te tele lava o le ofisa o le komisio whainga palota malamatanga alwenga palota o le ave i ai ia le tofa ma le whaatalanuanga a ona utango oto maini vaenga se lua e ta ua i le umafufau o mua o le fautuanga o le a maua mai e winga i le se fulu pasene o te mai tai peto fia lua o le palota atu mo mātou i atunu i fafo a o le a se fautuanga o le au mai pe o mea vaenga na e lua sa ta ua tene i la uva ai se iai se teimi no toe au talu a tole o vaenga e valuro ave ia a se sa no i le ta ua me i o oto mai mo la fionga i le minister ia o te lole o le mtau kumomuanga i le 5% e au on la silsila toa fo e tato whainga malo ma o lea fo i ua silsila iai la ui a loia a sini o tato malo i le vaenga le na o tasinga o vaenga o sa whaalua kisasi ai e lo toi poma le lo tō whaafonga ia e kerea whaalua kisasi ma le resi ai o tātou tunu le la ua tua kiri tātou le la tō ngā ruenga. Madilo. Ina ia whai se me whawhai ngō fie. A me se politiki. Madilo. Whawhai ngō fie ia le whainga o le mta upulea ina ia ta oto langa tonu ma ia ta oto songa whawhai ngō fienga i le keime e umai ia whainga whiwhiringa rea tunu. Ia ole na vede tūlanga sa vea mo ole vangalon ruole no utotua ole ava noa mala ia tau o te ngata sa molo lala ma papa au ia tunu i fafo e ma whai ai o na lato maua le whaamrianga ma le whaatangang e pā lota atu i fafo i teimi o whainga pālonta te tele le tunu ia ele i whaapea fo i ngā songa avatu i le avangatau al tato vaenga whai al fast ia tūlanga lea mai o tasi fo ina o mata upolo si toa ia i se awala whaingo fie o fo i maute i loa e te lave ai o lo o matu tam whai lava tu tai ia le topa fo i matu whautautanga i awala whaingo fie e whaatino i nai ia le palota mai fo i kon mamalo tātou tunu o mai tunu i whapo. Malilo. Ia au a tātou tutu watu lava i loloto to i ngā mea nei
Ia, o tele ala wa tunu, o lo pa o lo oi papa au I Samoa nei, o lo pa lo tala vai o latu o tunu. Ia, a iuso po I mai nisi o tunu. Ia lo o whaatino lava le latu a writinga, e whai ele latu palota. E pe o mea nga sa silsila ele latu whai ngā malo. Ia, e me se po I o le sao ta ua, o tangata anu o Samoa. E au ai ona tu ina atu I ai le afo I le sauto. Ia ma le avano. E whaatino mai ai ia sona sau. Au o le palota o longa sao le ngā. E se mai ai masao le mamalo le atunu o lo papa au ia tunu mamao I tūlanga I le sosoani mai ainga. Ia me se fo satu o tunu. Ia pe o tasifona mata upu sa vea mal pa fonga le tunu o la upa ua uma no tu ina tu pa mia ma kabineta ia mata upu ngar komiti ina ia au mai e se la to fautuanga I se mea iao mata tau ona fatino I vaenga na ia o lo tina ngalo fo ia I whainga malo malo fa fonga mai le tunu ia pe a fai fa to aki mai lau le tio ia po le upenga fo I te whailangi I le tautua a le siufongo Samoa sa vea mo le tano ava ia o la malo na le fionga le Winstar o ngā luenga te tele mo whila ua inga o la kasi mule a tale I se le simu taupu o le saunoanga le ana whai nei le fionga le te mai ta I pāle mia I le tuto o tasi lea sa whaelonga ina I au kilani nei e le fionga le konsula mo lana komiti whaafoe ma le mamalu o Samoa na whapeani upu na sao noa I ai le fionga le tamai tai pale mia mo se teimi mua o whaalongo iai. Quote. Au te mori atu alo whaanga ma whaamrianga mai le fionga I le au mamalu o le malo ma le malelenga ma se vaenga le malelenga ale tamai tai. E whaafetai ai so se Samoa le mamalu o Samoa lo alala ma papa au I fafu. I le tau o tele ma le whaatau ina o lo utou sao o lo o wha mawina lea ma le lenga le fionga e mo mori atu I a Samoa o lo alala ma papa au I tunu I fafu o se te mo le o mwhai e ina o maia e le fionga le mai tai pale mia por se pale mia mo se te mo o lo whaanga ma wha amrianga ma mo onga le lei mai le fionga le malo le malo to e wha mawina ele te mai tai pale mia le sao ta uo Samoa o lo alala ma papa au I fafo nai lo o le wha mai o Samoa I fafo o Samoa tata watu lo wha mai lo fionga le minsta o la so lo ngona o wa ia teau na matua I yo o ururunga o le sao nuanga I lo fatu ma lo mama Malie o sa vea ma le whafonga le tatu o tunu o e tatu tau whailangona le tūlanga le na ai o te iroa lava I so u lava vai nga sa vea e na o le tangata I eile alofa e tau tala pe sa uvoi upu whapena I te au lava ia ma la ulango ai eile alofa I te tono tangata o upu ngā e au mai I longa fonga. Ia mai le na pia fo ia o na ua o tō whaafonga fo I le mori atu o le fina ngalo ma le lenga a le fionga I le au mamalu o le malo. Ia, o le tūranga na o lo iei nei I le whaatinonga fo ia. Ia o kei fo ia, ua fia ia le fionga I le au mamalu o le malo pe o sa o loko longa ia ia foi na lua I te tono tātou o tunu. O le ai le la avila vea so iona ao voi lea. Ma wha malo singa ia whaile mea le kaunga whai. Te pimo mo te sa mea o tani tonu. O ngā ua patu noa kore male lenga le ao le malo o le whako a whai le maa malama. O a te leo kei mi lenga whai e la uri ia. E whai pongi sa lava ngā luenga a si au ma malo le malo. Te whai le maso. E varu apo. Ia whai le maso ia e mara tua voi sa vea.
Ia, o ngā mai le ngā upa, ia, se longa la mau, a tūri pautuanga, ale pare mia. Ia ngā whako a whakingo leo se whai unga, ale au mamalu al malo i lalo tu la fono whawai por constitution. Ia. Ia rea lau o tō whaponga ngai Samoa, i le ese ngā o whautua. Ia. Ese ngā o whautua. Ia, kako le la ua tu lai mai ia le fionga fo ile tamaitai parmia o tonu fo ela nga fautuanga nga i lalo tu la fono le ua malele fa pela na fionga la malo mali ia mai ua malele mai fo o ni sauno anga e fa mali lo fa mali ina ai so se samo ia o le au na tu lai mai fo io nga malo le ua taitaina ese tamaitai. Ia? O la tō le pae mala audi o mea uma. O la tō le fautua. Ia nen au sao. Mali ila. Ia, pe tūlanga la sa vea. O le mataupule au tai ei pe i le fautuanga le tamaitai pale mia. Anga ia i le ao le malo na sainia i lea pe whatino fo i se tiu te tauna whai. Lea la o tātou lo nei. E le ai a sesi na luatu ele fautuanga i le teimi o le ngase o malo. Ma le teimi o le tāpuni o le mautafono. O le teimi o le usui o le fono. O le teimi o le saini o le au. O lono wingo le na fai umatulava wala e malino le i le whaavai. E tau wala atu ia le ngā ioinga ale fionga i le au malo le malo. I le fautuanga. E whaalango lango i le fautuanga e tasi al tangata e watuai na o le fautuanga e watu le palemia lea la ua marulama nei Samoa o ina tau fia mea nei i lalo o le fautuanga ma le whaatonunga o le mea lea la rawa e sao noa manino nei marulama iai e le ai ala seisi na whaia whaatonunga nei e ta ofi ei ta punu le whale ma le whaia se whaatauto Ia, ole nā, manino lava le tu la fongo whawai le nā. Ia, tasi nā tu la fono a toi tō mana tu fo i tausanga ua tua nā. Ia, sa whai e fo isi maka alonga mala uo le. Ia. E le tu langa lava le ua e le iei se fuai upu whapena i lalo tu la fono whawai e whautua ina. E se pale mia o le malo ia lana fionga i lau malo le malo sa tu to tasi la wala ngā luenga ia mana whai unga fo i mai te leo tausanga na amata mai o na whau tu to tasi sa moa ia peite ia me peia o le lua fesfuru ono lua sufitu lenga tu la i mai suinga lea ma sa ave fo ia ila fase ala te talo whai o le to e tu to tasi ia lana fionga ia malo le malo o le whaatonu atu wae e pe e alu le upu o le fautua ina ai le upu sao lava ia o le ua whaatonu atu le whaali ia le whai unga e whai mai lana fionga ia malo le malo ia e le ai ala se sao le lava lau sau nau sa vea e le ai lava ma se alo whanga e whape ai e le ai o le au malo le malo nga whai unga lea le ai o lai manino mai e fua le fai unga le au malo le malo i le fautuanga ale palmia malo o le me foi la le lenga ve vesi ai fo i tūlanga o le suina o tūla fono ia o le ala ve vesi i le office a o le sau fai mai le ula leanga ke fai le fai unga moni e a le fau kuanga e fa maonia mai ai e au malo le malo le saininga o ia a suinga wa watu le waka kala ngoa i o waka kala ngoa fo i le vale o le au malo le malo mal pani madira ia o ala vala ia suinga e fai ko le officer e le ai se avanoa e fa pe mai pani nga ke le do ia mantua e umalonga sui ia kula fongo ia nga vevesenge o kango fi sui ele e ko e sui el palmen dengo pe kwai pe sui maile is le was e sui el palmen pe sui maile upu ai e sui ko el palmen madia mera lenga ai me se lava foi la le tulanga ile
i le suinga le na fai le whaavae sa vea ma le whaafonga fo ele atunu. Sui mamaka lava a o le whaavae e sui le lua vai tolu o le parmene. Leo fai ingo fai pole madi e sui mamaka a whaapea. E makaukia. O mea langa o suinga ngā a o le i o le au mamalo le malo e fai mai e saini whaamao nia tu la fongo ngai. E ange mua lava i palmia malang kapine. E ilo e la tau po ua sao ia tu la fono ia sa pasi ai tutono o le palemene ia ona ave lole o le fautuanga i lau malo le malo e rua upunga i kongo le whaavae ta sisire isa bea i le whaaperitania o le asen ma le refuse o le talia o le fautuanga ma le talia a whai ala e whaapea tu le palemia e le ai o kere karianga le le tula kono tau pa o file wa mai o swinga ia wa mai ia fa pena fo yo no muri tai ia le ia nga luenga la malo le malo o le la ga visita ko fongo i parlemene ba office ale ngo fongo le ula le nga fa ia fo kwa le la o matwa nindo la vala ia ile mta upo le tunu ule nei e le mawhai o na saini le ao le malo se i vanga na o i oe atu la le palemia na e manino le le whaavai a o whela o iai isi kopi i o salalau nei pēr whai o lea o ina whaatawina kopi i i le internet ia mangkua ko i o kopi ngai whaatau mai o i le office o le fono ia o ai o le ese o kopi e whaasa vea ia no fai o kopi mai e fa e o luma o le sa palmia e kilo ia o kukus e fai mo fiesta ko ta kilo kwa ese kopi ia ai mai se ai ave mo le si kopi mai ko e vakule si kopi o nela ngo fai ko ai wa o le foi nga nginga ko ngo lipo ki ko mi ki o le ka ka ngo ngai me o ngo tu la ngo to finga ia o lo madino ia nisi fo o body mouth o la ko nga follow instructions sa fa longo i le fatonunga o le silila na le nga kuri po o nga fatonunga ia ia lo kisa le fono au faitura fono le nga maunga mai ai ia se upapea kai peo sa no ia le sa vea wa fai lau tuti mambalo le parlemene ia ai fai la o longo e waku pa longo ko pai i ofisa o le parlemia male al malo e ko langa le se su o yo le instructions ia dena fai o lo ofisa fono ia le si fai me o ke fa mandatu atu sa vei e mana tu foi e so se matanga ruenga la pa pole ala vala fai unga mana po ngai fai e au ore fai unga muli lava ole mista Maria o deu pele ropo man tu e mambaro le tunu ole mista lo official fondo fai tu la fondo o lo parmia o le sa parmia e se vai la e fo willy ile ka vale sa fa dua ia la ko inga ia ala o pisa la ka vale o pisa la ka vale o le la ua parmia o fiscal official fondo ia se fa o kala ile mea ngao le ua dia sa o ale kala foi de a sa ve e ko inga gal mako ko kia fa le ko ngoi walu va tu al fa fonga le atu walu e ka kawa mai dei po ai va ai ko kangya we mai ko la ve yang ai malo o le mela le uta fatu ai nei a o tai e pela i pili nei e tolu le fa wangi na mai ia le mata upu le e winga ile toi manatu fo yo le plestede o fa mstunga funu msofa toi fa tulanga fa au le schedule o mata upu fo le afio anga manu ma inga a o le lava tali le fa unga muli le parlemene ala komisi ile la tori poti le na fa nei po ani ai
Awa ila uva ai atu i vaenga e wha o le lafo na whaatua le whionga le tumaitai palemia. Ele o ua tau fia mo se taimi ia le vaenga mua le whaasol mori o le tula whono. A o vaenga la nei e lua tolu wha. Lea ua talia ma wha maunia. O le tatau o na iai o se tula whono e toi te wai lua. Ave le mata upule nei le mata ngaluenga. Le li poti le whono o le komisi whaapitoa. Ile komisina male ministau leo male matanga luenga leo e su e mawhaini molianga o tangata lau alu watu e o latu swafa i lalo i a matola mo utua i na whai lo se meha leo se fufuanga le i rawari iyo e ina wale tūlanga pwede sa vea ia tātou po i lea sao e tautiti ngā umalawa ingi tū ingi anga whapea Mali, ia. Vai ali mai lava ia le whaamaua lungo le loto i tua ngā mei e whai atu. O te tantou lava se vea anga whapea le whai ngā malo le uke aku ngai a wale e le wang loko no ai sa vea mal whaafonga le atunu. O la ngona po ngā e ko ke la ngona ina e whapea ngā fo i mako. Ai ko mako pulo Toa fi mali. E se le koa o le mako a kaitai. Ia ma kaitai o tātu o tunu. Ai mai se o langa tu o lalo. Ia so solo pea i le tūlanga o process. Mali. E whaatino ai ia fuafuanga uma nei a ia peira vol tūlanga po idea. E le mawhai o na tausalaina ia se tasi se ia vang na ua o mai se fai o ngai whaamasinoa. Mali. Pei o mea lava ngā e whaamanga kumaelo ma kua sa olo ma kua ka whewhe e panga ule ia i. Wa pene ua lewa pauda kumu ia o kou mara uki ma paleti. Ia me te fo ia se whakorokolo wala si la kou. Ia o te a po le angi o mātou la ngona. E la ngona whaatamtane fo e o le wamerika. Ia, malo whata. Ta ua te le mai a ia le tua lalo fo ia le altina. Ia po le tamaitai fo i a palimia. Ia e kaua i o kaivi le ia le upu fo i langa fo le loma kua. E pupu ngai anga mea. A loma kua mana lo si aso. Sa whai nei ala utala se teime le ima mau atu nei. E le au tau ai maa ma le au whai upu sa. E o lava ista mai tai. O le tō telo i lato o ta mai tai. La si sila whonga le tua. I le tau le mi ngao. O tau le fia fia. O lo tu la i maista mai tai i le whoi o le tunu umara sao samboa. Mau tau mau ai leo le nganga whaafitai ma le nganga whaamanu. O leo o le sui o tau lo. So le a o upu e tau tala i nei tangata. Ala no failo la utala. O le fionga i le safa pito ma le tamaitai palemia. E le si iso. Ai tasi au na si i le sao le inga tai fale o le fionga le tamaitai. No tau whaafonga le i to inga upuna. E malu. Ai matuapi o le angi le savili fo le malu o le mafue. Se i le a. Ai le ia i ma le lea i faf. E matautia. E whapena lan tō upu e whai. E tutusa tō upu na ma upu e sau noa i ai ma malele i ai le tamaitai. E winga? Mongi la. E se foi le tō whaafitai o ia kia uia ua kau lewa foi le pale mene sa vea. Ia. O te whaafitai a wa ui le tua o le uke e o Amerikaini o le uke e pale mene. Madira. A ua i ai se kai e se mai i le kai ngo ua o mai kongo i ai. Madira. Moni la vai tua atu fo i le taimi o tupua ma tulang whapena ma vai ma ia e pe i yango kere isa ka whaalongolongo i fongo ngā kaimi ka kere ai o lau mai tau mai le taimi ngo ua o mai luafe ma leongo i le suia inga o tō whaateitai e pe o le taimi la ringi i ngā kere kau whamakala ia le tūlanga fo e le tātou taitai fo i sa iai
e se ngi kai manga ia fo state e malu ai le ngau ia ma kula fa penga ai tu mai asinga me ho ia kai ko fa ka falongo ko longo yo kai ho ie ko nga ka talo fa malo tai fo ilo to lava papale mo no sai ma fa pale fo il tulangolo ile ngaluenga ia ma upu lava la fo mai ai ole ata se ono ole tataimi ai se sauno ia la ufion o tele tala fe avea i le matangi o lunga o api o folinga fa pena fo i me o le Facebook pages ma me o ta fa ilanga ile fa le ngai no lo fionga mo lo swafa mo lo ainga laulo nga oi mo le fa o nga se o tupe tangata ile nei ata vale po le fa lua e i va valu o na to va tu le stala register under the government. Yes, it's a real sound wrong. You love film. Le por calambre le na se un ali i mai Sydney. Le o lo fa tele no mai ai sui foi o le HPP. Ile taimi ma le taimi. Le o lo au mai ai le fa punga le o fa nga se o tupe. Mai o le ngau ia ma le fa me le me o fa ile minsta. Sa no ile me mta opura. Ia, ai le faiata o tala o le o siringia o faafetai ua maua le avagoa se'ia o fa'amalamala nai le matau. Ia ai ale mea koe le savea o la ai loa le sa'o. A la ai fai ale mo le fa'alagaina a. Ia. Ai o la tala mua lava. E se le malie fo'i o la o tou fo'i matafai o ima lau tou galuega fa'atustala. Le tūlanga fo ele o le ia professional fai no ngawen ka ke do le ia la le tu stala fo ile wa o ina le le ele tau tala ni me fo ile ya ru a wala ba tu al fa fo le tunu o nga mai ele se kala o le mena na ya o na fai tete yai ia tu stala ke do wala pa lo si le ya ai fa pena fo inicio o tu stala o ina le lei i tatu tunu. Ia me te fo ile la langi ato. E ao lava ona faitete le mele o le songa lafoni upu. Ai ao ona tapa fa bobonga. E fua ia i unga se fa matalanga ia po se tala fo ile e fa matala i molsi fia malo le tunu. Io esa vea sa o fa longo kuai ia o te lei dopo o se ungari. Paula va de fa no anga foi le tamanga o cole oi le so nga o cole o cole a masalo ole meranga ole rumbo sa unwa kula fo ai male ma fo pe o yainga o nga inga ma sanga fanga ke fo uia ia ole a o le popole o le o kere fia kala ngo o kali ni vai fa penga sabe madi ole foi fo o longe so le maka kia le mafia nga ia ia le na ua e sila nga ua e sila ile fa mau nga eva tua i le ofisa le o le skala vale madi ka vale malo ma ka vale le tino o ngai lalo ale ta vale ile o lo le skala lalo ile mtanga luenga luenga ke del malo le mtapiti ai ya ni kala fa pe mo wole skala lalo lo ngo o la ka vale le ale se ko ma i kamanyo o saidele le ua malo le foi la ua se ko manga ia po le o le fa ko lo ngi o le ua di na ia o le anga makua i Australia le information ia o kama o kama la ia le tūlanga la le tāwa le savea ina o tau nuu mai tono le ofisa o le me mua e aongo whaamangingo o miska umalama e kaidua la ko kaavali madi o le kaavali la leo o le prados e whea rua iei
le mista email officials for ia malo ai ai la ia piki apo forward drive sai me sa la le tulanga nei to songa luenga ia ilale ai me sa la e mamau to le anga awala o la no o ko mo e off road te ta vale tau ngo fa ngai o saula ua tuina tu le polisilio le MWTI ia le forward drive sa fa nga fo ia le firma fo ia Pali Nicoli o ia era o abatona ia sa fa nga le firma de Mr. Salwai ia le ta vale la so lo le sa ka ia o makoula o suimista ko lua e fa pengala o ka ngwe kufa i ia o tanga luenga tuma o le lalo la va ai nga iva e fa penala i lalo la va o fa masani la o mai porque le o po fere me o ile le matanga luenga e o mai se ka va le ia o socialista po o mista la ngola ia o nala le sa faila o fai unga o le sa mo o da foti pol pulenga swa vai la ko ke avea e o le la mai la ko se ka vale fa unga ele se o mista wai o mista mali o le pulenga le salmon shipping services o la ko e mai se ka vale ele se mista o le pulenga mle vale le o la ko e mai ka vale e fa o nga le miska e le fa o nga olo la ko ainga ia mai o ia me ia sa vea ina ua faida tu nga le na ia ona su elole se ka vale o ka vale la o ke mga o mia i lo ko lo safety male ka vale si ko e fe kawi ko mal fa ki ngo la wale ngo ka vale o skaria mali ia second ele ma faia de escomoro onga au maia de ka ko company ren onga au supplier ka vale do pe ma oi pe a mo faia ku o kere kilo i se sao o kere kilo i se ka vale au le ai ngo o kilo ka vale ma losi ma safety ia o la nga sa o mai o ka vale le vi esta sa vea ko ki ko se la wafi e o ba ko fo i pe a ko kongi ki ke ma men se ka vale fo o le ala nga ngo au mai ai dola ia o le ka vale le a second hand le later condition ia pe se la ko lu sur mon ko po wow o le fainga umbo le ngi fa ko wa ina sa vea mali le ma se e kasi ngo o lo kea o la fa ko nga avelo ofisa fa ki ngoi nga luenga le ai ngo faida ngo deposit la ele airport of falki mo pole nga balai vale le ka vale le ai fa ko ka umuri mai ele si ka nga luenga le o le MWTI o le savings o le polo ke le manku o le polo ke le waterfront o le polo ke dalo la va nga mala ka ven mali o le la nga fa pe mai lo office o le ia le fund e lua se la ua fe New Zealand o le a koe fa fo ia le vai asonga e man kua fo e te sila pia fo e ka uso patinga ngau le sui ai commissioner i le official New Zealand ngi sa mo ngo mi le i maka ye ma fa sa o ma fa ma ngi mai pati mai lo fe ngol miska o le vai asonga koe fa fo ye ku petale fa pa o kilo mo pangu o le maka ngau koe fa fo ma di va pe o le mana o mia o le mana o mia mai ono a fia nisi kupe lumana nisi kupe lumana i so so ngi mengi sila mai le nga kia u ka ngol mele o le kelo polo ke koe fa fo i le milionga o kupe so so mai o le mafua anga o le monitor le fa malo sa ia mo me polo ke o polo ke le ngi sa vea mo ke mai ngi kasi ke si maleongo pilionga polo ke o le sa fa i makanga nga malo o fe ele o mai nga ku ke ka do le anyway o nga amo le ku pe nga o fa ku le ula umkanga lo nga le MWTI ya fa ngar ku pe la me ta vale fa ngar ku pe la mai lo ka vale ai ka o fi
le kupe le e ka ofi e por fa ko fa fo e kusela ko kupe se kai pe umanga avele fai de process le Madira. ia or kulanga nga ai wo umang ko kongi ka vale le company Australia ai fu po isa vea ele yai kui valea mai va kwal o muku male afiele va le office o kupe Samoa Ia. ile mai se staki ale office o kupe ko kongi se ka valea Ia. mai pa yo sa pesnoka ai se sila kulapa ia o fa nga luenga o le ka vale malo le Madi. Ma o le foi ka vale o le sa fa lo ko inga le fa pe mai o whainga whaavai ai e me kau ka vale le uka o kore malo. E kau ngā o muri kai ai. O ki wha malu kamsi o whaafonga mai. O ki wha malu rua. Kule e pa. E pule an whainga malo ia whainga whaavai. Madira. Iri ku mau o whainga whaavai o kule whainga malo fau. Sui au ku whainga whaavai. Kele i o whainga whaavai. Le whaavai ala ia. Ioi. Ia o whese mea lau kalala lenga whaia. O fese mea o le pule o ngā ruenga ki kele ale malo le CEO ai ku ieri ka mai ka vale ki stesi e perua i e ngā ruenga e siasi e me te vaira le se ale wo ula kua uia ave ieri forward drive e fe kau i le ka vale ale sa ia pali i ngā kai ia e peila o vaenga soro o ke ilo whaalongo a kui i Ausakaria o fai mai o wa le sikala la lo ungoa o la ka vale wo unga oi wo wa malea e tere makaukia ia e makaukia i o la fonga fo i wa fai mai ia e kala ngoa mai a tau whanga u sa vea mai fonga le tinu ai mai se ngai o ai ia nga pauale mea a uko ke pole kaluanga por kiki mai olo e fai olo se mea makuia se me se pe nga oi pe fai me pio Madira. Eu fazia ni pai le mea la madia sa veo que kalamoa kwai por kiki la vai a koina lo pura pa cha fai mai ta e o você maca upu akula i mai ko Kongo pe pe o fongo i me io parmen ngo foroma fa fause si maka upue koso anga ile e foco se la kumu ai ka kia le maka piko si on ka ua le wa pare kom le la e ngo fonge ma faile me se le ile ka vale le al ka ko malo lo que ferro yo que fanga ruenga ale wa ko fa koso ma ile le ai awa ngi ko ma fa fause si i la ngamea le ngo ile ko mele le fa se ngo o suingo kula fongo le makuya nga me e fa pena porque kia ko inga sa fai nga me o le mela le wo fa ya ko i sa vea o le ala ya o kango makuai po le ya mo mi ko kula fongo ni se ira ala a ba kunya fa mau e fa mau inga i lo nga oi i le mela le wo sila sa mo i nga ile le skala o ka vale na ua va o ka vale le malo o ka vale fo ia sa vea o ka vale entitled miska mo personal use Madira. e feo ai manino le nambia manino tai peila vole fa o ngai fo o ka vale fa urunga mta alvenga e fa o nga after hours i me fio ia ima tula ka fatena e na miska le me mari sa vea le o fai mai nei sa como fai se ia kupe nene o ka vai ai mo kia ku kongo ka pinga ai au mai le pepa ka pinga kai pasia ku mako e se furu kolu brados fo lua fedos furu e vi e uma o soli Ora se furu kolu ko pego kia 1 milion ai adoi i ka vale ai ma fe panga ko fu mai ko o kilo ala i ka vale nga le fit fonga o le afeo ai ka ma se ko te fifi ko kenso rumane ma ko lo kenso le me nga le ina nga lo le se mai palmia e ai a mai ka ver ko
o pe ko ka vale ia ma ko fa ia o le popa o ma ka vale I sa wa ia ka pinga ngai ia sa wo mai pale mia ia lu mi ska ia pa o la ka vale o le po ia o le pa o la ka vale Kalo fa. Mede ba ngala le lo fionga min style fa le ngai no lo ingwa. Yeah, ma wa le upulene yo le defamation is a character assassination attempt. Yeah, it's a vali fua wa e sa vali wa pe wo ti le fa mo ona o le ta le leos tangata ele o se mea ma tua ma ale tele nam tau ele le ya la le me fo le na na ona tau fai I ngo ma me fa pena a le tau le o oe ile ngoi ma le fa mea ma le tango lima lima tango vale I tupe le malo fa nga se o tupe le malo o le matua I onga nei tala o le aso fina ngalo ma o le tu atu le tu alalo awa so se mitanga luenga lava ale malo e eila na lo ia fa apitoa special legal advisor ia fai ona ngalo rue fa tasi ma le officer o le lawyer sili e mai se lato fautuanga I tangata nei ia lato fa maunga ia lau fionga le awai le fa ngai o sa lo yo langa le wa fia le matanga le nga fia lo fionga le minsta a fia for ka peneta ma le mai tai palmia ia o le whanonoanga ngā sa vere mta upu. Ua matua I ngalo ngimo le tūlanga o le awhianga o isi vaenga. Kono le whaaleanga inoa. Ia te ulawa ia le whaaleanga inoa umaro ainga ai maise se utu malo I mta upu ne. A o la ua ngalo ia lato o a o le minsta ale tunu. Al whainga malo. Mane tunu. O to finga ia mamalu ia Samoa ia e faitete I lava ia ele o olo e kaonga faitete ai e faitete I le to finga mamalu ale tunu o ia me to finga mista madia monia ia o le ala ua langona e whanono ai ele se me o ke pole ai I le tūlanga lea o le ua uma ona tuina tu foi le tūlanga whaitula fono mai o kere tai au no o ko so modi ai I ele ngata I Samoa nei tua inga tula epa au Australia I tua inga le ngali inga le nga fai mai ne o fa lo fai mai ia la me a mai ia fa masingo nga le ka vale Samoa fai Australia au fa fonga mai ele o ke la ko fai se fa masingo nga se ka vale o lo ke la ko fai le mele sa no mai sa vea o le defamation. Ia kina pia le leila e le unga ligi le ama le la to polo kalane. O le defamation le fai. O le minsta o le malo Samoa. Monia. Mai babe ale ia le react al malo Australia o ngo tulanga fo ie. Ia, le federal government and state government. Ia, kongula. Ia, international law. Ai ua fai so o ala ka kilo fo I langa o kile fia maka I langa ka kilo la vai ai ma fia ai o kile ga ka fo I la fo mai e ka o me o la e fai kio ma ku ai ngai ia o le alo mai le ala o sa ia kula fo ua uma nga fa so ka ia kula ulo I Sydney o le a nga fala ma le mata upule I Australia ia le fo ua umolo o talno atu I lo I nge Samoa ia mole mata upule matu da epa o le manga I o mea ia ia o savali vali atu mau fa mau savali vali mai malako fa mau ngai lumal fa misinonga ia mo sa ili no le ngale ande ton dia la ia o le tunganga lava nga o le ai se imako ai ku avakula ma le ulai ia ia ma le mea lea olo la fai mai ia fai sau le la fa tali atu e fa pe falling fo le o se me olo fai se tamai titi ma le lilo yo lato manatu o le fionga e minsta o le cabinet o le sui po le na o le fionga tu mai tai pala mia ma le au mamalu le malo fela ia ilo lato fe mai o le au mamalu le malo wa so sofa la na pule ma le a o le fa ali o lato winga le anga ia ma le matanga
I sui va ai o le malolo tu lai mai te mile nei. Ia o le tūlanga lava nā e te a fwea le mea fwea nga ka ke loa ai le level o le augustana. O le mai te watu i le tūlanga. O le se senga na o ie loa ai le level o le malama lama. I whaatino inga fo i o leanga aduanga maleanga aduanga au mai. E sao i ti. Nanga i le sa upu le pura le upu a palauri a savea. Ia. E whako ai kua le pāwale ingo ua kaukala mai. Ia, e le sa upu kurau sa moa i lau upapongo. Ia, whapu. E le sa upu le upu pala. Ia, a le upu vole le fwoi risko inga a whalakalaka mai le whainga le upu ko inga mai. Anga le whamanga mai ai le roi whawalwale asuri. Wātu whafonga le tino mala wa fionga le minsta. Le lei, ono le tātaini. Ai motua I whawhitai te le lava. Ina fa mama mo ino le nei mata upu whaingo fie. A o toso solo I sasa e masisi fo. Ina o le le marama. Mala sa ili ma sei tu road fa fonga le tuno. Ina ia fa le anga ina lau fionga le min staff aftai le fa maoni o fa ilo ia sa mo le nei aso. Ia mai o mom onga le lei foi. Asu tu foi vai malu I puenga. O a foi ia mionga o lo fa tino pe tangata. Ele ngata I lau fionga, ia e wha perfoli, tu pai tai pare mia, ma le mamalu o le kāpeneta, aua le apoina le pola ua motu I tua, ua folau le sā o Samoa, ia mai le tau yeise mea toi whaatawhai o le sā o fia me, ma le ainga sā ngata, ma le ainga sā le valasi, la inga pa ia, ua le ngata I whale o lelo wa pi ama uma iai le kāpeneta ma sui, tolu sepulu mon tupu o le malo o Samoa. Manuia o whaiva, alofa tele mo rau whionga sa ili ni manos, manuia le sa pati le aso o tai au, ai wha soi fuai o malau. Ia, nao na e wha tō whafo I le tunu, ai mai se lau I tu ma lo lele o lo o tāpua I atu le o whaiva I lau whionga. Ia, kalo whai, ia, whaftai sa vea se I whapupu atu ai se matu tala, momole tuai le whaftai tele, ia whaalo tele atu fo I le pa ia maurunga se o tu ma lo, I ngei mau mea ua o tō whafonga iai, le ai, o le teimi lava e whai olo le mea ngā, o le teimi whanga o te whamawai e malpālmenge, ma o kofi ngai. Dila. Ai, e tā ua e te au le tau aveina o lo tō mamalu, ia ua e mai se fo I se tō wha, e soso ani ai le tātou, taita inga o tātou malo, ai o le mea moni lava whapenga fo ina I o ainga, ia aua lava ne I popole, tā tia mai pe e te au, o lo o sila lava le atua I mea uma, ma le whamao ne o tangata lātou, ia la asi I ko ka puai mai se o walo ku yo faiva ma ku ka alo ma le o ia te se ma ko unga pau ia po peo le u yai ai fa fonga le mamalo tatu o tunu e so se a tunu fa te lo pe o mo le nei a polo kala meta o le radio Samoa le sa vea maltano ava ia o te fa malulu atu pe a fai wei se pati o sala la to au na te fa fo I mai ia olo ele e se fili ma olo ele ma fainga e se le ki o ko ele le fai me yeah it's a four wheel drive io e se four wheel drive ele e fo I se fai pure ua pa malo lo pa meni ia le na ai ma nu te le ina sa vea mal fa fo al tanto no ma nu ia le sa pa te traiao ia so I fu ma ia manuia so I fu ia ma ia manuia le fionga ia le na sa mo o tō whafonga ua tala pipi e le fionga I le minsta tūlanga ma ale o le meo le whaitete le fua I tua le fua I loma e ama mawhau mua o le I whaataina le whana ia le na o te di tue wātua sisi tala e siri atu nei lo o le saunoanga le fionga le minsta malona tali atu I le meo le tau whaamatau ma le tau whaafefe ma le pei e whaimaulanga ia le malo Samoa ta wala tu le minsta ia na te umalaval na le tunu ia e talo fo I le to tele li ua ki aleni talo lava malo sister long time o le to filo I vi fair ia fa perfo I trea ta Wati Williams Peter Stowers o to work tangi lima o to malava le ngatel tato Facebook page if a perfo le tato YouTube channel Isi for platforms for the link of the Twitter, yeah, ma vaenga umana Instagram,
whātalo whātu mālo lava le on sai. O la tātou wō se I wawaifoe. Ia, o nā tātou se e mai lea. Ima se whai mesi puki. Tātou se e mai lea. I le tātou pole kalame male tua whawhine. Ia so se whina maina vai. O le sui foi o le Radio Samoa ia pia. O le mātala tala noa fo I mea sa tutupu. O mea ua umana tutupu. Ma mea sa le te tauna tutupu. Ma mea o le 40 o le a tutupu. Au ne ngalo ia te oele vai o le ola. Le fulu le o sau ele ia lo ese lava fo I le COVID-19. Se lau pasene. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Atalo whātu. Io tātou wainga lava. O le kalapu o le au winu I le vai o le ola. Ia whaafitai le tua o lo ua. Maua lava le tele o tala. Lo maua lo tau soifua ma iai le swinga. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Le fionga I le saoli I atuala. Tau wā tino tau pa u ma le whalitua ia peka. Numero sfuma le tolu Lappington Road I nai o Tara. Ia, anga iai. Ia, whātau eilau vai I nā. Sfulu tolu Lappington Road o Tara. Ia ofi o Tara Road. Le sio tātou whale o loa I nā I le lua sfulu ma le lua. 22 Pellington. In Templeton. Yeah, 22 Templeton Place. I Glendon Monrewa. Anga iai il tua fine malia o live. Nive ia whapea fo I o sia. Ia mo le teine o Sawanga Maretta. Maretta Sawanga. Tātou whale o loa I le lo I Kalestete. Ma loa tu le uso ia sua. Ia yoso mafina. Ia ma le na tau fo I au unanga ma le tautua. Numero sfumal fa McCarthy Street. Sfumal fa McCarthy Street. Hun hei I Kalestete. Talo whātu I le vaenga so le tunu. Lesia tātou whale o loa I le tu Sifo Henderson. Tasi pa tolu whalua. New Great North Road in Henderson Shopping Centre. Ia, ono iai le tua fine whaanimo ma le uso e whaasau ma le aingali le no whaalo ma le au whainga luenga. Lisa's Fashion, Pacific Fashion, anga I na whaatau lau vai, ma le vai avok. Ngase o le toto maulunga, ngase o le fatu, o le toe whaata vale le lei. Blood flow and circulation around your body. Ngase o le fatu, ngase o le sela. Furu, avele o sau furu. Kasi ale pinginga o le fiu ma le sama. Ia, ona whapena leo na whasosani atu e molo malas. Le leitele mo le awingu pia. Wa mana tua fo I o le liver and kidneys. Ia, o whalenga ina pe awhi. Kere fo I lo kango le kama le whapi o lo lima. Le leitele damaged liver and kidneys. Le leimol arthritis and gout. Ngase o le ngungu. Ama vea makwa I sabiria kule makangi e pa uoile le ipu fo le ulo lima. Ti ngā so onga po na iwi. Malesi la me le leid kama leo. Ingu ya so uma. E toi mo mosi le le iei au fōringa. Toi le le iei mau upu. Ia ke ai ma le mongongi le anga o nguku ma upu le anga e sauro nguku. True story, Yalenga. 021-294-7927. Ja, vai foi? Ja, tātou foi mai. Whaau o ranga wale tautua ala siu whongo o Samoa. Sa vea male tāno awa I le nei fo I aso tōnai. Ja, male wha moe o lo manuia. Pa ia mawalunga o le tātou tunu mga ruenga lo whenga iai. I le so. Ia mo se uso ya LJ. Whamuri atu il te mamel tina. Le uso o LJ o lo whaafonga matako ai mai. Tau tua fo I le li insinia I le nei aso. E le whaasisi langa lau tau no mai manatu te tau peo na watu langa e tāua mo o tau o mawhtanga a inga nuu mawhio anga. O le whaasisi langa le nei. O le ata o toia. Le mawalunga. Male whasawa I o pa ia Samoa. Mai lava le matawhanga tele o tupu I manua sa ia pa ia le whale tapa au le ala taua nei whili ma pula tu. Tulau na lava. Ai wala watu mo le gaga wha lalo I le pa ia o le tātou nuu I matautu le whanga.
Pa ia le fio alo le tuia ana, le malu ma le mamea, ma lo la fale na toese, su le usoli, ma le mamalu fo ia sa le ali, a pea le fio sa fuatino, o lea, o le a whaia le tātou whilo inga, le asunga fua, asos fuma le tolu, o iuni, i le hall a le PIPC manukau i Papatoetoe, i le itu lai ono i le afiafi, ona taluai, o leo ua i lau whanua o New Zealand nei, le whainga malanga le fionga i le tamaita i Palemia, ia po le fionga i a Fuatino, e mana mia ai lo tātou au waa potopoto, whaafteitele, ia, whaamune whaasota ifo le tātou numera lea, o lua, 5 whalua, ono lua wha ono, toi whaafonga mai le numera lea. O lua, 5 whalua, ono lua wha ono. Ia le nā, o le whaasisiranga tā ua le nā, mo le tātou nuu, le whiu anga, o matautu le whanga, ia, ono o le wha moe le awhio mai fu, o le whiunga te maita i Palemia, o le numera, te watasil numera lea, ia, e maise fu i o le dofanga whele tātou whono, asonga fua asau nei, le aso sfuma le tolu le nā o le masina le neo yoni, i le hola le PIPC manukau i Papatoetoe le tu lai ono i le afiafi. Numera te walau i monisi whamtalanga, o lua, 5 whalua, ono lua wha ono. Whatalo whatu leu so ia Wayne, ia, ma le whaili lawi loa le mapu i tinga, whawhitai lau tautou tua i le la asonga fua, ma le aso sawa tona i atu i whainga lotu, a meiso whawhiwhianga o le tuto tasi o Samoa, i le matango fie ki lia le lei, ma lo longa i tulu inga e whao le larorangi, i le sound systems a whaongaina. Thank you, my brother Wayne and Mapu Tinga Band, and all of you that really helped out to make that wonderful day a very special and unique occasion with the sound. You know, everywhere you go, and when you don't have the quality of the sound that you really need to have, so that people know exactly what's happening and hear what is happening, then there's trouble right there. It's almost like going to an occasion to celebrate and the food is stinky and the food is not enough and the food is not good. Hey, LJ.
Tolu Amo Radio Samoa. Johnny, kung muang por favor. Ay, may panilay nga miya. Fight,
le fiu, wa umanga fai kuia lo fangau. Ele ai, ea. Se va ele fenga kuia falfang Samoa le fasalau mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai mau ai sa kupe. Le whainga tui a le whainga Samoa, whaia i le taulanga whaatau i mangele whaamsangai ma le free marketi. Asa se funu taxi o iuni lua awhi luas frulua, maua bepa talo loa, bepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngā le Oakland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se funu tasi tausanga, whaapea tui ma boosters mo le se funu lua tausanga ngā i lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui pui o le fulu e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma whailanga whai ai malakui o se uko o lua. Se yoe, le fai e foi malakui solo muli o loko o lua. Ko whale fiu. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fulutausanga lona tautua, fausio wharefau, whafauino wharetuai, po le toe soso oina. Wala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tonu ono valu. Petanga iane i le xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. Ua mawhainei e tupolanga talavou ta isfulwono o msfulfitu le mātutua, ona whai o latou boosters o COVID isfulwiva, mai leona māsina talu ona mahe o latou tui luna lua. O le whai o le booster o le apui ai tupolanga talavou mai le maitinga ina pe a mamai le COVID-19. A whaina e a fia le COVID-19 e te tau ona e whaatali mo le tolu masina ona whato a whai e leo so tui pui. Sa ili ane se no fuanga e whai e le tui pui la tane pe tanga i ane i le bookmyvaccine.nz. Whātau ni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au kilani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiwa Car Road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ula vai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish whaiwa Car Road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka ria. E le fiu, wa umanga fai kuia lo whangau. Ele ai, ea. Se va ele whainga kuia falfang Samoa le fasalau mai ave mai kami ke fai ola ko kui. Ai mau ai sa kupe. Le whainga tui a le whainga Samoa, whaia I le taulanga whaatau I mangele whaamsangai ma le free marketi. Asa se funu taxi o iuni lua awhi luas frulua, maua bepa talo loa, bepa penisino ta vale, maua tickets mai mo ai le talo ngā le Oakland Blues, ma le Brumbies. So inga le nei mo whanau e lima ngai le se funu tasi tausanga, whaapea tui ma boosters mo le se funu lua tausanga ngā I lunga. E ma whai foi ona whai e malo tui pui o le fulu e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau lima lua valu lua. Sunga, e ma whailanga whai ai malakui o se uko o lua. Se yoe, le fai e foi malakui solo muli o loko o lua. Ko whale fiu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. So
Nai
Lo e whaafonga pe le tautua mua oe le se ufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima I vatolu a moi au kilani. Ia, ma sa vea pesta sa yuli le nei fo I aso tonai. Ia, a o leo, ua maua le avanoa ma le tua fine fo I po le filetua ia maina vai. Ia fo o Stasio Suisini o le au whingaruenga le radio Samoa ia pia. O lo mwhai o to maua ai le whaamrianga I leva yaso, ma leva yaso. Ia maso uma fo I le vai yaso. Malama mai ma manino I mea lo tutupu le tono o le tātou tano. Ia, mai le nganga whaalalo. O to ia pa ia masani o le fionga fotino. Ia, ai fio mai. Tapa sa ipu fo I. Tau mafa se ava. Ia, a wā fo I le tūlanga o le tāno ava. E te mawaile sa o le nei aso. O le ua mai o na ava mua le tua. Ta alofa lava balole se fua manuia. Ia, whaftai wa tai inu sabea. Le awale le atua, ia alofangia pea, maua pea le fia o Samoa le Neipol Kalame, e mai se ai, ia onisio o tulanga o lotu ina atua ile malama maanga, ia foi le lotu tele, ia sabea malo ni tangata, ia o le viinga o le ali, ia a whapena o na tele, I ala le Neipol Kalame, manuia, whatara whasabea na wafionga, sabea pesta se yuli, ma o tofe tele ia masuafa tele ia ele na fatauli maina ele tangata fatawa ia o pa ia mamano le ngata ilea sa molo mai mo mai foi le Neipol Kalame ma lo le soi fo manuia ele nei foi ia wa uli o le astonai ia lange mai lo fionga ile tua fotino fa tai foi mo take me fa avano mai awa o le mealna e sila ane foi komeni ma tustu singa le to tele o tangata o le fesili na talo fa savea balon so fua e te lua tal no ba mai na vai le so o faku e le ka so e la ga de fa pe pule ta to le tai bio le fionga le moi tang e ai fo inga luenga balona ainga e tawa na nga I ai le tai me mase malo longa fo e fa singa malo se saidi ya wale fa wo wina pe le tutua o mai le talo le tau ia malau fo I tanga I mal silsila I nai le tatu tunu se va inga lau tele a wa o New Zealand nei o wa silsila mai le wa fa le tapu pulu fo le wa mata na tau I tino fo I o tangata ma fa le o la tu ofu ma fa fana wa sau mo I lava le tau o le malulu ia fa pena fo I le fa le tono lo wa le talo le tau e timunga ma matangi I lea taimi ma lea taimi I aso o malava. Ase tanga I mala silsila lau fionga le faltua. Ina. e se foi whainga le ali le tu o le langi o lo mātou no fuatuai ia le tātou atunu ia o lo sai fua manuia ma nai o le vevela o le asa o le lai Samoa nei mātango fia le tātou atunu savea ia pe ia le wa o toi o Samoa I le mena ia I foi le amatanga o le I tāpunia I le COVID ngā solonga o so uma ngā luenga o whiau o tiute mawhaiva ia on kako makeki ia o pasi au whio I whasolo atoa po ia tangata I whai whaatau tala ia whane oloa ia se I o lawa fo I taimio o loo whaatulanga ina mai se fululua I le po ia nisi o whalikalapu ia ma pāpia wa fo I le fia o le tātou o tunu ia ele ngata ilea ia o toi fo ia le soifuanga maasani, whiau maasani o le aso, pe o naitina ma nai whanau teine, ia o le laufala ma le langaina o mea taulima, ia le ngatai lea, ia o tamama, matama fo I talavou ma taulilea, ia o le sami ma le vā o le vainga lava o lo va ia I neisa bea, tele ia whaatau ta whaala, so se mea, ia paule tūranga lea I tāltalo, e o neva be umale moli a sa taua lea kilipa mai sawai. A o lo manuia mea uma I le tātou atunu. Ele gata la I leo leo e whaamatalitala mai le tūlanga le mānei o le tala o le tau. Ia mai se fo I la I le toe normalizing o le winga le upole nā o toe fo I le tūlanga māsani o le atunu e whitalo loai, ngā luenga, o le tala ua toi te tala o ngā le whanau le sa whanungolongo atu o tau fia mo sina vai taimi. Ia, o te tala o ngā mo le whanau, al mānei o fo I o le whainga le whai e le tātou matanga luenga wa o ngā tālunga manganu. Ia, e tailua ia aso o nisi o wasenga, ia whaasolo whapena I nisi o wasenga. O te tala atoa primary school,
o preschools, ia whapea fo i colleges, ia whapea fo i le university. Ia lewa wa talai kuma wa fo ia whanau ai o loo fua tau mai e lātou. Ia alu le lua so o ia wasenga mai e por kalame. Ia malolona ai o mai le si vaenga isi por kalame mai si wasenga. Ia e mai le si lua so. O lo avela o foi mea o ngā whanau ia lea ia le tūlanga foi lea o le langona o mātua le ofia mana o mia lea o mai o lātou whanau ia o ngā la ua whao o ia o ngai tua ele o muta foi le online lea al tātou tanga wenga. Lo tau longolongo pe ia to uma ia e mai sau wasenga whanau i le tūlanga lea moa o ngā ia whasaurunga TV ma le tātou internet. Malo, tā ua tele. E le whaalongolongo atu e langona i le fia. A le ngata le talo le tau, o mea masani e ilo tātou tunu. Ave ese e fo i langona, ia o le alawa, a matana tātou, malama fo i masani i le tunu. E ola whaatasi o tātou ma le whaama i le COVID i a wā, o te loa lava o lo iai pēr le tūlanga le nā o vavao i lea taimi, ma le whae te tenga fo i lapta inga whaal soifua malauloina, o le sa o le Ia, o lo iai lava na i isi tūlanga fo i e le o mawhai o na te tala a toa mai, ia e o le tūlanga i e le tala o le atunu. Ia o lo wa uma on sa no le fionga le tamai tai pani mia pe tai o lo ia lava fo ia tu unga fo ina o lo tu ina mai le tātou komitio para la tu fa sei ia ai mai sei ia mtanga renga te tasi lava ia mfala tonga lava ia la tu fu le la tu ai mai te tilo o te anga mai ia anga mai fala tai ia pe ia se va ale fo ia tau nu upo fai le lo foi po nisti alo mfana o le tātou o tunu o anga ia tu mo ngalwenga fa vai taimi savea ele malai vale le faleolo wa tumu lava fo i nei vai taimi ia wa le o sala atoa ia malai vale le mole u fale o tanga te fai e o la to ainga talo fai ia le talo sia ia i fo nisi e o mai ia o mai malfa mai ia po nisi fo i o mai mama itanga ai le oilo po sa ona me siaki na ai tansia tau no man buia fa mo mal fenga malang se tango fa ta auto mai lo fionga fo tino le tongi o pili o tamaitia ongolo ia mai ia onga laiti fa ta se o to the primary intermediate manga ilo lunga high school pa fa Silvia ole tulanga lava ia onga le malu ole ia onga pito sili lava lea ona la titi ia pili ia onisia onga na tai torus futala komiti wa onga foi onga tulanga lua mai la mai wasenga tasianga ai lunga lo senga van ia ona ole komiti foi lewa onga le nu ia mole va ia le ole swavai ia ole maintenance on falea onga ia ole cash power fa onga ina fa ia onga ia pole alava se tulanga e fia mana mia e ala ona maua le tolus fultala le inisio a onga fast fultala inisio a onga o private school lava ia ma onga le lotu peo ile maua ia le tele o pili fo io tamaiti e le tangata telefoi e fua lava i basenga o le ia wana nga ile le ia 5 ia e selau montup ia alwato ia nga i lunga i whaasosolonga ia walua se la tolu se la ia ole pili ala ia ngata mai le ia 13 o leo teilo le private school e whaasala muntupu ole i le semester ia ole tulanga na o universite ia o Porkalame ia e lua se la muntupu inisi o Porkalame mata upsaitas ia pe tolu se la ufo ia e fua lava i le degree certificate diploma ono aveina e tamaiti ia e fua lava fo i le tulanga fo le lolo ia i lato e langolango e ala sponsors ia mfaiona pala ia fanau ma mai le sosoani ia ona tongi le o pili mo fo le ala ni mo fana o awa onga lava ia le malo sabia e tele fa mama venga o le tele fo your resources ia olo au mai ia le grants fo ia tatawa unga al tatum tanga wenga moa unga tulanga lua atulanga mai ai me e mana o mia ia unga awale o ina o fana ia taifa apeo o se letio a wifi ia le sona i lungo letio o le TV ia au mai ia tulanga fo ia o se tupe fa to tonga i le library
ia mai tusi faitau o tamaiti lo mau fo sosoani tulanga ia ma le tele lava o sosoani mai fafo ia leo lo mfaiona apply ia tele wa unga ina ia mfaiona mau mai ia resources ia awala vale faio o ngal fana ai ole pili le na taimine a tono le ape tau si la titi ai lunga ia le taimil nei ono covid ma le fama ia ona ole fuo i e na utala no atu le fionga le sui pani mi ana nafi i le tūlanga e peo na tafe silingi ai sabea ia oloa au mai ia tunua i o tō ma wha mamoli ana i aina e peo na tā ua le pusa ia pusa po i e wha mamoli mai personal effects ia ma meo oni me au mai pisinisi containers ia e wha mo ni pisinisi ia olo o wha pia mai saunanga le fionga tuala e fesita i o tau i taimi ia mantua foi ai lunga ia le tau le swau utasi le foi tulanga tilo ma fesita ia e le tu mau taimi tas e fesita au le ala lo fia mana mi ele fionga le aliminsta e fa tulanga o matu ia me lo fia sila fia foi e tato ia male atunu na ia mafaiona mai o io le mai le tau mai vaenga ia e mai seo o mtanga wenga ma officer o fianga i maltulanga le sabe pe tata no ai vai aso ma vai atu malo fa taita wo tele bole fa fonga fo ia le tunu ia le tulanga o le iai o fesuia inga i tau ona o le maketi ia le ngata fo ile na o le suau ma le tau o lo ngā pāpea i Ukraine ma Rusia te le valona fianga i le tamau ainga o Samoa ai ma se fo i o le tau o le soifuanga ma le tau o loa sa ma taltala noa ma le fionga i le minsta ia olo o fatu o lau matanga luenga ma le matanga luenga le fionga i le minsta o fatu anga ma whainga whaiva pisa lua tau wanga le nai whai awana ele mo watu se ava no le fionga le minsta o fatu anga a o le ta ua nei ia isi fo i talo mua ia na wha lawi loa atu i nai aso e lua o tua nai maina pe sa e asiasi i am fo i wha moe mo le tala ina o le talo mua. Ia, o le whate ia fo i mātou i lau wa ai atu i lunga o le lau tusi ale mtanga luenga o le whatu anga mawhai ngā whaiba. Ai moni a alta mea o se tau sanga ete lale nei lau i loa i mea nei o talo mua. Tau sanga esele nei ma o se taimi o matua sui a toa ai lau tilo i por kalame mal whanga solonga o por kalame le ofisau o le matanga luenga lea o whai ngā whaiba ma whatu anga. O no le tūlanga foi lea. O lae wale o toe misi lava ia ni vai aso ia pole lua vai aso foi. Ia mawhaia ia talo mua. Wa whawhaingo fia foi lau tilo i mai le mesa iai i taimi o mawai matau sanga o mawai. Le sa whai tu malo ta i lua pe ta i tolu i tu malo i le talo mua e tasi. Ia pole atu pole motu a toa foi le tu sae ma le tu sifo o polu o sawa i foi. E whai le talo mua o le mea lewa iai. Lua tolu ia na ia fio anga. Tu whatas. O na o le whaingo fia foi lea o na whela wai ma whaeaweai ma whaingo fia nei tangata ia whai whatoanga. O na au mai uma lato pua wha leanga ia e whaali i le talo mua lea. Wa e peo lesi mea na lena le ma whai e o na pa au ma mai nisa o whai whatoanga. O na le tūlanga na sa vea o le whela wa inga. E le whaingo fia ia i lato. E mai sei la o le matango fia i o le vaai atu. E wha tupu manatu e peo ni ufi e tupu tino pe atu tilo ia i vai aso o leo tilo e tata o tunu ul tūlanga leo tala mua. O i e malama mai ei, o la matua i mataala o le whaatinonga o por kalame ia malinau nau ta inga lea monia e whai o le alua olo ia le whainga anga awala. Ne le tua e lunga tato atau awala ia ufa solo mai le ile malai vale le. O ma nei alfa ngā solonga mai o awala ia. Ia ele o manolo foi le fionga ia lau le mani toa ele mtanga venga o whaatoanga mwhainga whaiba. Stulanga le lei o tato ia i vai tausa vea o le pale tontono le lalangi. Ia ele lei o na tato matiti vane wale isi tupi. Ia ala e tua atu i tua i mea tuto ia ma mea whawhanga foi. Ia wale whonga tau mawha o le tato watunu. Malo, whaaftai tele lava fo ele dali potia wai
tate me ai mo te fia i le tulanga ua li liu tangata e whaatino atinai. A wai la tu te sila fia le lei. E lei asi se tua iai, e tua lava iai o la tu ainga. O le sina ta ua tele la u whalongolongo atu fo i le ta ua tele le na vaenga. A iei la vaenga e wha le lei atili, ia e mwhai ona soso de tulo le malo a o le i o atu ia tupe o la tu polo keti e peila o mea whai ngā ruenga. Ia po oni feta laisa o meo suo, o meo tolopa, tulou whaafonga, o meo Willi Paelo, o isi uma mea whai ngā ruenga im whai ei ona whaatoa le ele ma le vao o le sao lea. Ia, o le whai na maua fo i nei wai aso tuana i atu pēlua. Ia sa atu whatu whai fo i nei le mātou fo i tu malo ia ana lua. Ia tulanga ia, Willi Paelo, ia o suo, o sa pelu se tulou, ia ai mai se ia tulanga uma wale le anga i e whaia ia tina ia o le nauna ta inga le na ina ia una ia peli ma fa i ko le aso sa mea la i se me kula lo ele pelu fo i upi e toi le aso a whaila e mai aso a toa e fa pelu a upi e toi le aso o ka se na mea ai mono a inga inisi masina o lungana i ai ai a fa peli ma fa i le aso mai le vai aso a toa o ka se te leo le nā tūlanga e whesa soani. O te iloa, o le tūlanga tonu ana lea la iona una ia le minsta por kalame nei. E whao mai me whafoi e tato por kalame. O i whai le whato ati tino toi por kalame se lai tonu o mtanga renga o whato angam whai ngā whaiva. Wa tili wha maa lo silo na au mai le tato atunu. Ina ia mawhai lava. O na wha o loa tawina le tato whai whato anga o whai la fumanu. Ia o e whanga moa tūlanga uma whapena. Ina ia tu titia tātou whanangolango atu i waala oloa wa aka sioki ale atu ai mele ba ia wa sioki lole ba e moa ia na olola ia le ia elen ia le anu foi el fainga foi vai ele anu ai nei sabia oka ele malolo ia ta fala i le tele ole fonga tau mafai ia ia mafingota fo io ole sami ile nauna uta ila wa tātou tangata e anga i le alitai ia papia fo ila tau i le vau ia o le una i lea ma le whaamalo si au lea le mea o ana pōna whai ia whono a mātou fo i komiti ia o le tala le nā lai au mai nei tangata i ngā uta peo se langona fia fo i le whaatupu ane ina ua whanongolongo se soani o lea au mai e tau whaalu ia la tau whaatoanga mātina e ia o lo whai ele teimine Malo o fia la va ina o le matala noanga fa mai o le as fa raile na sei mavai atu nei anaf mala stofi to tele tu malo na sei ni la tu pe au fia i male tu malo salenga ale fionga ele minsta ya olo na alu le le mo moli le la tu siaki au ni se fo le la o tau nu le lua se la wafe ai tu malo o mai ona Sainia le whengainga whatasi fo i ma le wha maupopoina o lātu komiti, ma sui o le komiti ngā lurue. Leo tau no le luasa lau wafe. Aele i uma nāwe i tupe moisi vaenga i ele i wha maupopoina o lātu komiti. Ma le tala au tu o le tupe leo o pasia o le masino i ulai tofu i tu malo uma ma le miliona tala o le winga la lau tala. Ono no winga o lea o le atupu. O lea e vevesi ama uio ia isi tangata whaasa laupe o leitio mai Australia. Ia manisi fu ole au tau whaaleanga whamai e le aise miliona, a le ua pasia mali talo tupe, o le aavere tupe a i aiulai. Whela o whai e ni tala se se. O langa foi o iulai le mana o mia. Tu sa tilo ia il tu whanga wasana wa whele wa ia nei sabia. O le whatamala o le tumalo ia o le ala tole o e manvia lea. O le whatamala o le tumalo ia a whai o le tumalo. Lai mana tuane mawhai ale va lea. E whai mai o le HRPP e fia o le ai tia i a whainga whaavai e wate mtanga luinga. Sisila foi. O le tūlanga maa nei ale i le au mainga le mea lea. Ioi. E au mai sui o le lai tu ma sui o le tu lea i le malu ina ia mawhai o na ngā lulu e whaatasi o mai whaatasi la ia whai tau pepa ma vele o ia ioi i le ise mea le o tau nuku
Nga leo saini ya matou ta ilua sala wafe. Wa saini fo le matou ilua sala wafe. Mari. Fa ia fo pule HRPP ile asfalaile tu na yatu. Esel le asfalaile nei. Asfalaile tu na yatu. Na o moli mawina na saini ia la to ta ilua sala wafe tala. Fa nga fa vai na ia moli fa ina ofisa fa tu na nganga fo ile ole. Fa yo se fale e ko renovate. Ia mole fatula ia le ofisa lea ia tangata fainga wenga e tolu latou te whangaio ia por kalame umai e fausi atu le komiti lea mo atina e ale tumalo ia o ina la e aluanga ia le tupe lea renovation ia ai awhaio se fale po la whaia ia maltulanga whaile leo le lisi totongi mai ele malo le lisi pe a whaia lisi a te fale o se ainga ia awae o tātou anu mafio angi ia ia tulanga foi e pa matu mai le fanua o se tamali ia masona mauta foi ele o faonga ina ia fa pe mai ia fa ia komiti na e ma fa ia na tongi lis na we o mai na lo fa fa vai o le la te mo o te le se tala foi le fa pe le se mia la nga le o mako o ia o lo wa fa tamala o lo malo tu mano o la ele se le ai o e fa manu nga le an mano o tu ina mai mo lo se la wafe malo an fa tu la nga lo se la wafe sa vea wa uma ona fa so se la tolu sulu afe mo tu la nga le ele fa o le officer lo sulu afe procurement ia ma le si tolu sulu fitu afe ia o kongi ngau ka ia ma sitting allowance al committee ma le sitolu sfulu afeli msela e umma ile go sala wafelia umma ia ona faila le tala tupelea so ave tonu o mtanga luenga ia ona ndola ta sanga fa sa to miliona le to te fai mai ele se meta no yoi le uta mo lo sala valo okay le tele io advantages ia po le pros and cons about to question them. Olo no winga la o le tau ofisa o tu o le tu malo e to ton o le tu malo le se ko ya ru pia e nga ru e ai ma to e fo i tanga te lona ai nga o lata mai o mau le beta o nga ru o sina se le ni leva yaso ia o le tulanga na sabea tulanga na le wa yai fo il tulanga fo le wale toi tau mamao tato fio anga mai tu mano ye pia o kano e palai le ale so swangi le mai le le so swani na mai le mano le tu mano e te anga ai o le ala wati na e fai afa pe o le lima o man palangi le e te fimana o fai le pa tasili na me e au nga ye le tina el ne yo malo fai le pa o man fai le pa fai se fale mo e au ma mo e po le ala vale tina e te ioi o mea ye ta sanga ye tonu i ile miliona le au fa mtu umenta to mano afa pe o na te le atala isi o te fa pe atu le ai o pelo la ko kala la ngale o mato ba itino ioi o mato o ia o mato no foi e moni an lo se la wa fe moni foi il miliona le au mai le tato mano malo fa tai ta wo tele fa fonga mai le tunu awa ela no tele no so nei mata upu ona e fa pa ia mata ma fa ti nga talinga ele savari ro avela vai si urunga li ilna mai Sydney ele 1 milion le la walu ta lu se la wafe a le la sa mala manatu tangata nei aina le mai tufa avatu le tupe le ai e ai le fainga fa vai i lalo le tula fono e tau na yeise constitution e tau na yeise malienga o le ale me fa nga ye le tupe ia ai pe fa pe i o na monitor ma mate tu le fa nga i no le tupe o le ala u tau li poti le tala fa tau o le tupe le tau sanga ma le toi li poti atua nga i le matanga alwenga i le minsta ma le minsta o tupe e pe ona e fo le minsta o atina e o tinama ma tamai taima le fionga ala mostele ai o le mele tala no mai lisi au vale lea fe mai le na vatau le na foi nei le fionga le te fono ma le fast na le o mai a tu ma fa sala lawa ele ai le o le mele na me la no ile vale te le lo tu to fa ele na le o mai va tu ara fa fe na foi o tu pele tu no le e te tau on accountable te tau na yain good governance tu la fono le lei e te tau on fire fa i uma ile tulanga o le transparency po ole
ati o le vaai i le whaamaoni o le whaonga ino se leni. Peila le tala na le ufa tue nei. A wā leo te whiawhisiri atu nei. O le a lava le te enga i le ulunga o lo o whaafsanga i nei mana minsta. O le ua watu le lātou whainga whaavai. Le anga o le polo keti a le whainga malo ua tū le fast. E te tau fo i la, ona whaalongo ma whaaloalo i ai, ia isi i tu malo, e leo ni i tu malo le fast. O le asa o sila i, e te tau na usta ia le mea lea. Ina ia manino e wala ua whio soi mai alo mai whaapea. E le te tau le malo na lātou sosofa le tō wha ma le utanga i le pule ali i ma malu ma whai pule o le nuu ma le i tu malo. La sa utau tanga i ma le sisile le mta upule. Ia, savea e ango fia le pule ali ma whai pule i le lātou tofi. Mali. Ioi. Ia pai sa o le leile sau noanga le tofi o le tu manu. Leilanga leo te mo le mau atu. O le tūlanga lea i nei. Mo whawhainga tāe nisi o whai pule le tūlanga lea. Vai, o le manuia. Ma le e se saa mai mo le tātou atunu. E mo le i tu malo ma tangata lau teli. E pei o i le whai kitoa lea e anga i mai. Pei e le o fia fia. Ia, manatu na o isi. Ai le tae ai le toa tele o langolango ina le polo ke tile mafia mana na o e maua le manuia. E te tau ai la le tofu whai pule. O na whaasa o le leila na saunoanga le tūlanga lea. Tilo, awa le tilo whai tu. Wa umaka ko whai ngā pāloka li me. No. Wa umaka ko whai ngā pālota. Wa tu i le fast ma le HRPP. O le manuia mo tangata uma. O le malo ai. Malo sa mo la wa tula i mai. Ioi, e le whaapela e te sauloa ma le manatu lava ma le langona le nā le tau au mai a whapea. Ia langa lai ko akele sui o le fasta e ko ki pola i kikika ko. Ia le na, o le mea sa o lava la maina. Ioi, dala ona whai, ona o lea o le whai. Usi tai le whainga whaavai a le malo au mai. Awa a te e la le sui whai pule lea pa whapela o le sui whai pule lea o le chapipi le tu malo lea. O lona winga, wana te ena le malo, wana te ena fo le finangaro manui ai ia tangata. Sa le te tau lau na manatu ia ia matulanga whaaporokiki, ai manatu, le sa o nei sa ili malo, tuwhi tau whao la le manui au nale, e le mo na oe, o lau tiutele na, alo sa ili maini manui au mo le tu malo, ai lo sau te e tu i, ia ai valiano ai ia le tu malo mo na tangata. Sa o leila, o tūlanga tōnua na le tupu sa bea. Ona saulola ia lea, ia o watafale atu wātua le whafonga le tātou atunu. Ia ma whai nai whina ngalo nisi o le tūmanu. Ia o tangata uma o le whisa ili manuia. O le sala unga tono pale mene. Ia whaia uma sui e sa ili so tātou manuia. Le manguia la lea, tunuane i tawhai ni o tātou whi ese inga, ia ma le whainga whapotiki. Ai tuwhi tau whao le manuia le watu ina mai. I le whapea o le e whailo le whina ngalo ia. Ia e whapea i lona i tangata lau tele o lai ei nei tangata e whia manuia sa vea ma wa tauna si tia le soifuanga o lo soifuai i le taimine. Tātou e fo ia la le tau pule ali me whai pule o nuu mafio anga. I le pasi o le tulafono lea lua o ma swing o le whaavai leolo i ai ia le amana i o ia tau communal rights. A ia tangata tō tele. O le pulenga mamalu lea li mwhai pulo lena manatu tu le epa malana whainga malo e tuu iai ia le pule malosi la lea. E pei la tō ni leo la tō te whaia tonu i tonu. Ai whātō tō na i la le human rights, the individual human rights. O i leo te loa i nei, le tupu mai whalawe lawe e tupu i tonu nuu le pulenga mamalu li mwhai pule. A wa lia e ai ia whainga whaakengi, whaaitu au, ma le whaio whaamsinonga le manuia i tūlanga o mata upu e tūla i mai te tonu o nuu mawhioanga. O le sauri o le wato e fo i lau tala no i tūla mata upu lea. Ono mea sa mawhawhai po communal rights lea lava le tau mawhai lava e promote le mea lea. Ai tupu mai whalawe lava i tonu le tātou nuu, ma le tātou malawhioanga pula i tū malo maina. E te leia ia whawhita uli wa tupu mai eisa vea.
Mai tele foi whawhita uli o na tupu mai e. Pea whai whaau pea la tula pono lea. Awai ele o lau sila fia le toa tele. O I lea wa ave se aile la ngona male manatu o se tasi o tangata e toa tasi. Ona ole manatu. Ia whaile mea wa aunga tasi i aile toa tele lea peila ona e saunua. I le whai ngā kengi ia ma mea ia. Whataita inga la o whanua. A whaine i o whanua le a inga leo mana o ai i eise mea e whai mo le tu malo i lunga o whanua lea. Ma fosia i ai ma mana o i o whamasinonga au mai loe manu malo le nuu ma le fioanga. A o le whanua. E au i ai lea a inga manu nofo ai. Le ala le sa o le tulanga le pia a wha. Awa mea kongwanga o ke ika i le communal rights lea. O vai atu le whafonga tata watunu. O te le fia o te le support inga communal rights. Ona la. Ele ai mani nuu na foi le nuu male mako pikongu nga mako feola mai a o ku ma wal fanga le ai fa nuu ai nga taitas e tu inato wale fai au me man wi ai le nuu ato ye ai nga ye la to sengi nga lima atu watu ye le aso wa umal fa nga ina to fa tu umal fa nuu o se ai nga ya o kemingi ya la pule wa le nuu ato ya ngo folo ai nga i ngol sami po fel me la ngo fo io o tu langa le na ele tala fia ngai sa leia sa bea lau sa noanga ai le tu la fono le ai matua te ena i lo manatu a tonu foi e fa pena foi to telo se tata watunu ia nai bai nga ia au fia i le swing o tu la fono fa vai los fulu o le o to tilo ne ia e va tu se motunga fa fo I min style telo te me ia tal no ia ia tale ps tu lo fa fonga le tu le na ave ese motoile mana tua wa uma ona ia le na tu la fono malo pui o fono na malo sianga I lalo le Village Fono Act 1990 o sa la o lo to na le fa maluina o le pulenga li mo foi pulu mal le la toe e pe folinga mai o se mai le mele la o tau fa longo tu ia ile ina o tilo tualto ina te mi finga palota o I atato leo e tu leile pule malu li foi pule o la tou e pule ele pule I afo ile afo ile south inga atangata umo tono le o ele le no ia ma tonu fai le no sa le lava e tele mea wa I lo wa manatu na ia ila tilo tu la fono le sabia le wala tala finga palota ta ia o fai ona la to fa to sina me mo fa pena ia ma avatu el tala le o ele ai se sili o le pule ali ma fai pule o la to ana me ia lona lu ai lo manatu pa fai ngo fi ai tulanga e pe ona ia ta to lisi le au ma fai fi manna o mai ni sio tunu fa fai le lisi ia nga aska kuai I pule ali ma fai pule o tu mano ma fi anga ia fa ma tu mal fanua le ele ai ma sei sio le inga le on le fanua le to fento fai sta lai se ala ngale wa tu la fono I pule ali ma fai pule ia ona fa fai ngo fi ai le ona fai mai tu langa ia molta to tunu o se tu langa na utiltilo awi ia na la ona uti na pili tolu sabe na ia na uti ena mo le fi pili tolu ona ole tu langa na sa utiltilo fa pea e faingo fie ai le tato malo ni tula ina taimi na ona amaya o lea o saule sainga e fia milionga e fia lisi pangua lea malea pa ipisi nisi na tango atua pa tonu le fioanga o le tau manuia lea lai kiki penga kasi o vai fase kupe mai o lisi alu o mai ile tulanga lea le middle man le watui ia avele fanua lea mo le fia tausanga ele ai maseisio inga i e tempen pa istalaisea ua fatu la foloina. Mea tulanga na la iona o le fia mana o ia I le mea le pe ona e ta ua wa e toi tilo ia I masilsila I le communal rights. Ele ta la fia ngai mo tato. O le sila vaenga o le tula fono le I whanua masuafa ai maise o le whainga o mene o lisi. O le fuaina o whanua alanga o le pepe se atangata nei ai lau te le o malama lama le a fianga. Ele o sefe o tātou whanua. Le la lau whatua le mea lea. Whaafonga le mai o tau ie. Au vale ia nā le whi ei am whai mai umana whai mai le pāle mia, whai mai fia mea, whai mai le whaafonga mai. Mai sea mene o long term leases. Mua
e te tau ona remove le saini le minstalo iai I lunga o whanua nei pe a mai ona fua. Ma whai ei lisi. Oi maua mai, mua le na. Te tau na saini iai sa o le ainga o na ia le whanua. O ani mea wha vale vale a tele wha penei. Wa laki la vole toi au mai lumo le tula whanau nei. Ave ese le saini le minstalo o whanua ma ele ele. Ile o niau whanua. A watu ni matai se to lua pe to tolu o matai sa o le ainga o na ia le ainga ma le itu ma ele ia. Saini ei la tau ni le mea lea. Lesi vaenga e sili tele o na taua. O le omi o lisi nei. Alo nei le lisi po le preempt deal and agreement e tolos fulu tausanga. Ia na tilo la ia le tolos fulu tausanga e le toi papa i nisi o au ngā tupulango le tau ainga le mea lea. O mai ta maiti o le na ainga, o saina na, o musfati ta inga. O mai, ua whaatu le lisi, no nofo I lava. Ile to yo, e no nofo I tēne tio le no. E no nofo ma whaai puipo I lava I tēne tio le no. O le a soli fo I whea ngainga, o tūlanga sa ai I le tūla fono. E le ngata o le whai o whale maututu, whaasima, Whapena fo maisi atina o le a whaitonui. Umane le tolu sifuru tausanga. Wa umana taatia I nai le tula fono o le agreement first, o le first right to renew. Toi ala tu a o toi whaapopo I malesi tolu sifuru, malesi wha sifuru tausanga. Le wa ono sifuru la tausanga. E umai fo se lau tausanga. E te le toi papa I le whanua le na, wa ulu ola whanau ma whanau I lunga le ele nei. Ai umai folola le kon kalati lona lua. E whai atu e av ese ia mea wa uma wolo tau lea. Ai o I o whaangale tu la fono. O caveats, o mātou fale, o masini, o pisinisi nei nei. O mai lai whaatau uma mea nei mo o tau. Mātou te le oma ave mātou te le tale pea fo ilalo. O mai whaatau, e ini tupele ainga I whaatau wai mea ia. Ua matua ioti atua whanua o le tunu. Whanua lo tau ainga. Whaalong longo le ili au vale I efe mai o lo o se tasi le nao whaatita inga o te watu I atu e. Ma le mea la lena turai mai nei le whaams nonga le mātou a inga. Masalo pena e maua mai I le vai asona se in watu nei. Fias fultau sanga. Ai saule I unga le whaams nonga. Fo I uma luos fulmon tupu afe eko le whanua. O sola ua I le te maloa e suafa tangaloa matua la vea pale a e sina muritalo li sona. Ia le na, o mea na se na whai le awhi sa lau lima sifuru ma leono ma le awhi sa lau sifuru ma le tasi le mawaenga le ainga nei ma le awhi sa lau lua sifuru ma le lua na o mau pēr I lima o le mātou aunga tama ma aunga tama se manu e sola atu le tula fono lea Ioi o le tā ua le nao le miliona le mano sa vea Paftai Ioi tā ua le nao le miliona le mano ina ia whaoroa ina o tātou a inga. Aua tātou te mana o na o fua e lisi e seina o tātou whanua. Ai ka wangea o e whai eila o e ati na e rungolo whanua I le tupele au mai e le mano. E o lau lailo a inga malau whanau. Awa e le leia ona e moni upu nei. E au ona sila tutoa I luma I tua whale o te whawhale le tangata o lotu lai mai e ai a inga le teimi nei. E le o le tupele la au ulo lima le teimi nei e taune e te tiro ei. Au au ngā tupulanga o lo a inga e whai mai fia tau sanga pia uma ui. E au na ngā I le whanua le nei man nofo file muai. Ia o le tūlanga na. Awa o le talale na au mai I le mea lea. Ia o le alea ngā whangua ngā le whawao e neile mai sa ka ngā kailisi e maua I se tupu. Ia le ala wa au mai le malo le miliona. E wha malo si o te tūlunga e wha ato al whanua lea. Whai e lau pa manu pālangi. Whai e lau pa mamoi. O le ala wal pa moa po lea. Ia, nena, pa ka pisi. O ka se kele waki ngai. Au anane I te i ele tala lea. Io, mana ia na tasi miliona tato malo. Malo, whaftai tau o tele o lewa e te marmalama leila e le mea leo te tala noa tu e po lea, ma lea. O le mea mua lava le amatanga. La le mea nala ina whaifua. Tu e peipea. E ale tai au e popoto ai whanau o Samoa ma le ainga. O mai whai ala tau atina. Ma o tau o fua lote mea. Ona e mafua le mea lea. Aisea.
Wa tele ai talafu Samoa mai fale tupe o atina ya Asia. Tele ai talafu mai asaina mai si fale tupe lalangi. Lea lau a mimilo i loa e fale tupe ia le lima o le malo Samoa. Fa matu mai mea. Every time we loan there is a prescription that comes with it. So se taimi lava tātou te a mai aise mea mai lea tunu e te tau tongi e te tau ona toi tali atu. I se mea tu ina. Mea tonu ala nā na tupu o tātou whanua me ele mai nā pe o se whaatita inga le nā o lea lava e pua pongi sā ina mawhau tangata. Ia, sa lele lava awa ole e moni a upua la fionga fo i le tamainga ia te puta msese. E se fo i whainga whakolone ia wo mai e le taimi nei i o tātou tangata. Ioi, wa umaleo mai o atunu ula e pūlea, awa wala mai fisosoani kau ki wha pēr kākou. Ai o mana ai o sumali o lole. Ai le loa, le ai. Muli ane e feu kia le lole. Ia na, e le tala foi le le palolo mua. E o ona lole a papalangi masaina. Ai, sa le ia. Ia, ore tūlanga na sa vea o le ia, e tawa anu tato matala, ai whawhetai. Ia, wa e sau no foi tato e tala. E, o le maali e ia, le anu alua e le mua, e lano e whainga malo fau, ka koe kala. O le piliona lea wa o le mesa i sa pesa ke keke mai ai nunga piliona wa na fia uma o le mea ia koe kongi aku le se i kala. O le taimila nei, ma na ia le si la tawa ai atu nu mera na wa i tato e tala, ula wa sa wa ilan. No winga o le e na wa tato whainga malo i tatongi. Awane i o tato tono fo e tala. Mali lava. O le vai asol nei maina. Sa o mawai le ava noa wha auro o te whiloa i ai ile leo te tai sinia. Mai na o ia fo i lea o le malu o le fionga le te mai tai palemia. So se mea iei le te mai tai palemia o le au ma le pō ma le whainga malanga. E tū ai le tangata le nei o le li malu o le malo po le security guard lea ma le bodyguard. Ai, ua whaate ia ina ua le liu mai mai talofa sa vea o te whaalongolongo pe lua talanoanga ma siak mana mea. O whaate lo, o ina u mana mea. Leo o lo nei i, o lo wali i lea o le fionga i ana nai. O ia lea, o le malua papa o le fionga le tumai tai pale mea ma o se ali i whaapitoa. Special bodyguard i le fionga le tumai tai pale mea. Whaafitai, i le tautua alo wali ia ma ua mo fo lava noa e wheloa i ma whaatalofa ma whaamasani ai i le fionga i le i leo whaapitoa le tamai tai palmia. Ia, o le tūlanga lava nasa vea, tūlanga whaapea atau tala iei e o whaale fia le li leo wai le mana oi e whaali ali lava e leo stangata e mana oi whaali atu se mea. Ia ai i le lona lana ngā luenga wanga ia tu iei, ia. E whaingata foi e leo se ngā luenga whaingofi, ia ai o le tūlanga foi lele, ia e a o lava ona matali e taimi uma wal saunga le mua o le fionga le tamai tai pani mia, ia sa wheso tai mai foi. Na mua whai mai ngā sa vea ngākanga mua o whakalo whai e ko ngā akoa le na wali e tonu. Ia matu mai foi sia utupe o whako i kālo whai sia utuangani o si toi ina mate tala noa e so uma. Ia ai o nei ia o lai fa solo por kalame le fionga tamai tai pani mia ia mafonu taka ia tunu ai na mawal tala na po o le sa o atu tato ofisa ia fa afta ia tu le fionga ile le li pule ia mal tato o fainga venga le pulenga ia mai se foi auto uma ia sa fa pena na lo ia ile le por kalame le fionga tamai tai pani mia ma auto fa alo foi. Ia, ile tamalo wa watu e va ai le fionga tamai tai palimia e mai se le palimia se tato tunu lo me fa pe o ai na vasa se tunu o me e pele o tato loto tato tai ta wa po fe lava no foi sa mo e fia tanga ta fu pe tau ia pele a inga ia ai o le so tanga lea o le tai ta i lo tato nu ia o ngalwenga ia na ia o lana lava ngalwenga o to fia to e tanga ngalwenga o leo ia paule mea ia tātou taro i sao maui fontanga o toe waianga i Afrika. Lo whaaftai. O leo malu maunu ia le tau o tele o le fio mai o le tumaitai pale mia. Mo se teimi mua. Ai tau nu tonu mai lava fo i
le teimi whaatino ai ia le whaamoe o o New Zealand ei au kilani ma le official consular. Te lope sa e mai mua mai i Samoa mai o nisi fo i maisi atu no i le tau mawhainga. Ia ai i nao se tala e momoli atu. I le anganga fia ma le anganga whaaftai o Samoa lo lalam papa au i au kilani nei. Ina ua maua fo i le taimi la tu te whailoa i ai militino mili ala whau ma whaatalofa po e le ata. Ia ma le te tai o le tātou o tunu. Se nganga fia ma le nganga whaaftai le nā. I ngā ruenga ma ngā yuenga sa whaatino i le nei a fo i vai aso. Wa vai atu. Pe ese ale tātou sisi ngā fua. Voi ma le tau mawhainga ma ina. Ia ma le sia mātou tau mawhainga whaatau waa. Māti ti vātu i nei i li maina. Ia langa ngai pesta o ko. Mai mana ia tu yanga man tau po kalame. Ia na o tangata lava ia ele angalo na ia mafau fau malo na nganga ele fia ia tu ile tulanga na ia ile le topo kalame ai ma na ia la mato mata tu le fanga solongo topo kalame ma mea uma ile aso ai me se o le to tele o na ia tato a inga tangata mata tu so tato tunu usa awai ia ma le fa tali mai le fionga tama tai pa mi o su ia tu i nei o mato. Ia ringi mā kou siwa ngā whai ngā risisi a le fua whai le loku mako ka ape ngaso. E pe o le wato whai a le por kalame atoa. Ia u mata tu fo i male fia. Nisi o alo mu whanau o le atu nuu na tau wala au lia o i foi. Whai o la tau sao e le aso lea. Oi, ia o whawhi kai waka koe wa aia pia misiruki. O wha pia misiruki o i Amerika na no fo ina. Ia, o le aftai te le ata bea matanga o fia la tau ta penanga. Ia, male tau por kalame fo i le aso lea. Nā lo whaftai. O le fsili muli lea tātā walunga e loa na e lo fofo ia e olo ma le la au e tua e oio e ia tūlanga fo i o le fia finei. O le tātā walunga i le mata upu lea o le tau mawhaipea o le Palestine o whaamsinonga e whaawau ma whaatūlanga mai ngā ruenga. Masalopo le vai aso fau. Ai es nate sila fia le lei. O lo ta oto le whaai unga o le whaamsinonga ma nino o le whaamsinonga maurunga. I le te tau mai le ma whai ona toi tāngo fia. E le Palestine ma nisi o wha am sinon sātua fia. Ia nisi o mata upu wha atoa whaulu mai le māsina. I le aso sfuma le lima o mati. I le lua whelu sfuma le tasi. A o lea lava e tau ma whai. E whaatino ma whaawau le whaatano. Lala lea watuela o whautuanga i le toa tele o a inga wōma e māsani. Le vili so o mai e te au. E ala na vili mai ta, o le fia maua o le telefoni o le fionga le sunga le pali tele John Taima le langi, i le tāpenanga o lato cases. A lau tala na whai atu iai, vai. Whata atia o tau cases. Aua tau te o. Iau tau no sai ma wha pale pale. Lava pa pale. Awa tau te otulo nei e lotel tau mata upu. E le i ta oto mai le whai unga le pale mene. I lana suenga ma le ilo i longa le na whai nei. Le lafo le na whaatu le vai aso tuanai. E iai au lape matu langa onga onga o le au o iai au tau mata upu mai. E le te tau ai o na whaatu topea. E le i whasa mea le Palestine ma whai na whai. Pe a fiu e wala au le tūlanga ma le mata upu o le o whaatu langa ina. Ai le ini si you know, nobody appears. Ele tu la, ele tu tangi, ele tu la, ele tu te. Awa le inisi, fefe. I o atu fai mai unga, ai le o tusa lea male unga al whamsinonga na iai. O le si vanga lona lua o le meleu te fiatale no tua i fuatino. E whawaenga o le lafo na whaatu e le fionga le tumaita i paramia, mua whaasole muri tua le tula fono lua, au mai se teu se tula fono au tu e mwhai ona te wail tu la whana mai le ofisa o le loia sili whapena fo ia le vaenga o lo la tau vaia ia le tu o le tu la whana toi fuata ina. Au sau e ma le tolu ma le wha. E ta tau o na refer le a fo le mata upu pe tau na ave le mata upu o le lipoti e sua ina e le mata ngā luenga leo ma whaia ni mōrianga. Ia, o le ala le mea. O le teimi ale nei. E te tau e lona whai suenga, whai mamorianga, a wā manatua, a whai lo suenga, te tau fwoi o na, iai se tūlanga i silsila, iai i le komisi. La tau te vai o ngā ruenga a wha masino.
ia va pena fo i mo le komisio ngā ruenga le malo walanga lai e se ala tau tutama matafa ia si ona asa usi le sila i pe fai o le wa kalia vaenga e kolu vaenga a na o le fa solo muri o la wa fa ta ti e se mo temine ia o le tulanga mua e onta o le tulanga le uta pala awa mata upu ia e le fionga presidente ia a inga esa e mo ile le talna te mo mawatu langa le uta ilo ma tole si a inga le wa pala awa mai fa masinonga fai nei la solo skuluiva o uni yeah, that's contempt of court ioi so vea o soli polo inga fa masinonga mawalunga na tuina mai fa tati ese mata pu malava na fa ulu atu e afia ele tula fono lua felo skulu lena na fausia lo no winga ya ele silia ele plestene na lo se sia tanga ta fo itono tato o tunu na te soli le polo inga ale fa masinonga o le tulanga e tawana tawana sila le ia tatou ainga o lo anga i fatino le tulanga le ia atono lo se taimi fo i lo fai lo mai el tatou matanga venga le minsta ia wa alanga o le whamasinonga na fai o tulanga ia i le ba le minsta le fionga presidente le whanga yoinga na o tulanga nei le whamasinonga ia lona lua la le pe wa e ta wa e manino yo lafo le fionga tamai tai pandemia o ka se mana yo le lafo ia na ia tu ina atu fatula i mese tu la fono e te wai tu langa ia fai molianga ai se la nga yo nga la tu langa ia so se tangata la vai solia e mese le mamalu le parlemene na la tu fausia ai tu la fono ale mai wa esel tu langa wa fai ai le ai se longo ina le fionga le malo le malo tu langa lo ia pe o process ma sani ai lona luala ia o le iai ma i meli e fe i meli ia ma tala ia o lo fai ai ua ala ngā tau ana whaatino le tūlanga lea e tu sai o le mana ongo le nafo lea na tuina mai o te iloa nga i lava iai le official lo ia sili le tūlanga lea sabea a o se tūlanga nei whapea se silanga e le mawhai o na whaise mea langa le president o whamasinonga o whanua masofa lea i langa tisia umatato o mena lea len finau fast i e tato o le rule of law e launga tasia i tatou umai lalo le tulafono. I lau la tatonunga ia, ma kofa masingonga, ok, lo ele se ma kofa masingonga i whaialangai. E solid polo inga wha masinonga mawalunga na umai ila na whai ungai. E ta ofi umai, ia mata upun wha uru mai i le tono le tulafono le alua whelua sifuru. Ia e peita, ia o lea wanga, e leo mai no e tatou po lea tonu ni tūlanga o lo wanga i mai e. E moni o te wha maoni a tole, wa iei tūlanga na, wa inga alwenga wa au mai. Mo le whaawa wina le fionga le presidente o le whamasinonga whanua maswafa. Leo maawa atu sa vea whamolmoli. Sa vea eleo lango natu, wangi leo fionga eleo lango natu. Oi, ole whaftai, ole uso sa mai whole ki Apollo i le tapele mea. Ele vaenga le tula fono e whaamanino ai. Ele a afia le fionga le Palestine o whaamsinonga whanua maswafa i lalo le provision i apa o le aia inga le tula fono e mwhai ai ona ave pe a whai wana solis tula fono e whai a maile i unga ele palemene ua na o whaamsinonga o le whaamsinonga mawalunga ma le whaamsinosili. Awa le mea le nao le se atoa tua i le mata upu lea maina. Sa lele lava, ia o le tūlanga na le iei nei. E maani e fo ile le tūlanga fo ile ni. E ka kou a fia pawa kele wa manatua nea. E Superman fo ile ele iei si ele mawhai o na au iei le malo si angau tātou e mawhai ei o na au atu e whaangatai se meo lo whai a mai. E pēna tūlanga lea, ia manino i tūla fono na sabea na. Na sila eba le reporti ale komiti. Ese le manino.
le matango fie e se me na mai e tu e fa foi upul na se ivanga na o le president o fa masino ngo fa no ma so fa ta mai na no la fa ta ge malo ta mala manga e pawa kula ia ngai no se sia ka kai I tono le tata o tunu pe fa yo le il fa tu langa ngale me le ai moni ma sa o le leila usa no nga na sa no mai o le fa masino ma walunga ia wa umana rule mai le na fa unga len tata fa no longo ia ele ai la se te ma solia fa unga len ele me matautia le wa tala no ai fo ima fa soa ia le to telefo yo e na mu ma ia le mele ole kangi le ve afo le wo ve a kangi le ve ai le aso ia lu mo falo la inga ki au fe mai wa mala le no e tangi lo se ve ai lu mo se falo se inga fe mai o kai aula ka ko ke ai pirikaki e fo e tanga to le inga la o le amaliu pe tu po se fa la vela o lea lae te talo le to ina ai tangi lo mrewe ai lumo la to fale. Ia, wa popole nei, e popula atu to ina le umal te talo, wa popula uma mai malana whanau, koe mo ingi lo koe inga wha mai lo le li ie. A pēr lo wha mai le lewa fo ina tangi lau ve al nai i nau a mi walwaku wali ki ngā o le ainga. Wa e wala au mai il tina o le ainga. A le whala koe kangi mai, a pēr mali ia. Tu watu lau ve kangi mai ngā kai de whanau se si inga ai la le ve anga kangi ka milo I le makou o le wata mai ai e fallinga mai e pe ai ni fai pule se to ono o lo ua pule o le HRPP o le ala tu ta lepe ina le wha vai le na fai le malo e saino troi kolosi le foloa wa fi ore le si tu o le fast io wa tau whanongo longo o lau manu ia le tala le na ia o le vea po ngā len kangkang solo ai ta kangkang solo ai ia sa wasiasi ra ia e siaki ka mua ka mai ia o le mali o le tangata mua ia se le vili a koe mai se le ai ma se mea fa penga ale ngoa mua le na o mai ia la tale tal no di ngo mani tu malo na tata no fala we tele ai la uri I ka me de ve ai ole tulanga na ole talana mai ela ia ma se me pena ai uma el ma tanga mai sei uma tata no leila ia le ole la na le fa fa se bia ia we lo foi e ano wale ruma ai wana mo ia me ano wai moni ia ai tato talia pia se kai mi ole tato va ai foi se me winga ese fa pena ia ole tam fai ai ni si ole ia o se la to foi tilo la to ia la to foi tu ia o foi la to ma fuanga ia e tato talia pe lupe o maunu po la se tala fa o mai a tato ia no tato tatala noa foi la ia le last to na isabel e wa e ngal tatala noa e fa wi o la tu la ngona mama fo fonga a wa fo ile o tu la fono le na fai pe o tai falling o tu la fono ta mau fo le o na tu la fono le ale mauta ma le tu la fono fa vai ale HRPP o la tu na tu la mai la tu fo ile ta ofia o le ala le wala fa tu la fono I fai ono tu sava vali mo kolosi le folo le situ o le wingo la tala balai ona ese manatu I tangata nei o le u mo wana tala mua bai se tasi o sui na ta o mai le vea wa le lava va no nofo a o lo fa lo longo la tu malo le ai se sao o le mafai ona tala noa ua pei na o le sto lua to tolu tangata o lato lima te ina le tu la o ye nei tu la epa a o le so lato sao na le atu ai no nofo ma fa longo I fe taua inga ye fai mana isi ava nga pe na le to fa pe to lima o le tutu mai e lango tu la epa ma le sui tai mali moni I le taimi ma le taimi a o le to tele le lava na o le nofo mo puno no ma tapua o le si vaenga le na o le vaenga lo na lua e iei le tangata o tau mai le vea ia tea au te close wo le tangata o lato whanua tonu lava o lea a fia I lalo le mea lea le tula fono lea na pasia a lea ua mai I tono le HRPP
o le lātou taltanunga, lātou te le langolangoina, ia le vaenga le na, lātou te le langolangoina, ia le mata upule o le tula whanua masofa luas furu, e tō rua la suina, lea lau o whatua nei, la le awala le whainga o le tau mau le la whai. Wha ma vai e o i tua e whaitou ta mai parota, ai whono lo tu malo, ina ia ora i toi whinga palota na lo tau watu ai tua ina ia whaatau no ina, ma whaamalia ina le tula whono le mauta, ma le palemene, tau e o mai. Pe o le option, tau no nofo ai pe ina, e le iloa e tui malisi vaianga ia te itai. Le taimi, tau te si ili mai, tau te le langulango ina, ia le a fo i le pili. Pe tau te langulango ina, le ave e sea ma le whaasolo muri o lea tula whono. Ai tau no nofo ai pe ina, a o whaatulola i o la utala ia vai. O le taimi lava te le langulango ina, i se pili tu lalo tula whono a wha upu whai a le HRPP, wa e whafofo i malmawhala. E siria i lau tu la i whai, tu whaatasi ma le sitore pei atu o fitu. Tu whaatasi, whai lau tau tusi, wa aisa au tau loia, ave lau tau mau, ta talo e le whonga fitalai, ma le tamo i tai paramia. Leo wha pupu. Kusa leo, wa whai atu le whautuanga. Wa leo siri mai se whautuanga. Whatu o nai whautuanga. E a watu, ia, te atu i lau tu vai, le tua fine, fo tino se iwi. Vai mai sau tala me sili nara wa tusa vea i ana tala noa i. O ia po le alava nga yo inga o fia fai la tau e fia o isi. A fai o ye tu langa o sai tia ai ma fai na ai o la tau ai a tau. Pa tanga ta soi pua po ana ba. E tau ia i la tau o nga va ai fai la tau tonu. E le isi tanga tau le a sanga nofu atua i se mea e whalongo atu. E le o sa o loto ma fia iai. O lona winga la o la tala. O le ale tu langa e ono o iai. O tūlanga i e au na tilitiro iai. A wai, o toi fo i atu i tūmalo. I e le whapeo launga tasia, umai tūmalo le tūlanga langolango i le mea ufina ngalo iai. I e au na tula fia, e tūla i mo le mea moni, ma le mea o ia sila fia ina. O lai te tau na whaasao. Ioi, o le winga nao lau tala. Pea la kua lai kua sa vea e koe pa uai i. I a tū mau i lona ma fau, ma lona fina ngalo. O le mea moni lea lana tiro i oele o tala whea ngai. E te tau ana alu ese ai. Vi ia lea ni, nanga o lea kue whape nana na fina ngalo. E leo te mea te mawhatia i lava i no le mea sao ma mea moni ma le mea tonu whai. O te tau ana whai. Ai, e a whapea e iei ala o mea whai ei tu langa whapea. O le ale mea le whai ai. E foi o na sui mai e le na whai ngā malo i le tu la fono le wai ei neisa vea. O ka. Ai pe no. Talo fai te tele lava. Ia lau fiong fotino, ia po e foi tu fine maina. Ma lo tu tu atunu, te foi lo on sai ma lava pale. O le ata feilo i pea, ai anga le leile tua ma fa fu lo so fu au ona so fu tu ma so fu nga lue. Ia fa pena fo ia ta penanga mo sa pati le so tai au. Lo fa mo o ma le fanau, ia ma le ai ngali. Ia o to sea lo wali ia wa fu nga wenga fa le malo mo le pui nga saunga le bo le tatu te ta le malo le tamai tai pa le mia o le malo tu to tasi Samoa ia mun wia tele le nei fiafi mal sa pati ata ia fa soi fu ia le da Samoa ua mai atu e foi mo le uranga mo le tutu le nei aso ai mo mori atu le fa tele pa ia lasi o le tatu mo o fea le tafa lo e ma futa mai ai ia mai se fo ia le tulanga o so se vai ngol le rolangi malo va tai le on sai wa mai atu ia nga le ngol le vai asu manatu fo le afa sifol tatu por kalame mo se wi fodua le fa tu tenga ia o le nganga mawulunga o le nganga fa afta yatu o le taliina o le leo le au da i tono lo mountain mo le lawa after Samoa i lau tapo inga le nava yaso au tu le foe tau faa foe i le porkalame o le tātou tu to tasi. After i lau te talo mai, sa toa i le tai ma fi marie ma solonga le lei mea uma.
I le alofa maleanga le lei o le atua malana whaatautenga. I le whaatau waa o le tangata sa whaatino ai ia mea. E tele tangata la tau te le langolangoina le whaamoemoe ma ai sili atu nau le to tele o le lalolangi. La tau te whaafetaia ma vi ia ai le atua. I o mātou tangata whātau wā, amata mai le fionga le konsula o aula malo tuto tasi o Samoa. Se o mai le au whainga ruenga, se o mai le fionga le tei whono, o sui o whono uma, tai tō tasi i tama mateine o tupu mai, whare tua matausi, ia manai a lātou whānau sa langlanguina. O e sa whawhiawhia, o e sa wawari, o e sa ngā sese tau bawhitanga i whale ainga ma mea uma whapena. O le au leo. O le puinga o le saunga le mō. Ma mole atu le nganga whaaftai ma le ta ele o le whatu. Ia, ono. O loutou titi whaitama, whapea whoi o loutou wa nganga i le atunuu. Ia, o manuia ai ia whaiva o la lela vaso. Anga le leile atua, te iatu loutou soifua i le asoa tai ao, e le sapati ia po fea lava o e lotu ai. Ia, ma e tāpua i atu. Ma e tāpua i ai. Ia, anga le leile atua e masifo i le au whainga aruenga ma le upfolfola i le aso a te au. Nuia tele le tātou tunu, manuia le iei pēa o le tātou tumai tai pāle mia ma ona te tai ma le au malanga mamalu i New Zealand nei. Ia, o fo se teimi wha o pēa i le ea. Anga ia tu isi tu no o le lalulangi o lo fontanga o lo whenga iai whalau i langi maa. Ka pena fo i le whionga po le whtelenga i ang Philly Sham leo o le whaululunga o le matanga ruenga o le pāremia. Ka pena fo i le sunga ana nai. Ia, whapea fo i le whionga pestata ma le langi no mea tate simi o le whaululunga le naa. O le matanga ruenga o le vai fafo ma whet whaatau inga Trade and Foreign Affairs. Ia manisi fo i o lo o tau malanga whaatas. Ia malutia i lo tau soifua. A moa le teimi o le o toe se furu minuta tale i tu la e lima. Ia o wha mai atu e fo i mo le tātou porklame. Whaiva masani o le atunu ua tae le taita i le vai. O na wha e le i whanua. A o whaiva o pa i sisi. Ia e mate i lima pe tua munia. Sa tu fo i la taua. I whangalilo le se finangalo le la tau o le tapau. Ia pe tua munia le rei asu. Raisi lo wao le tau. Ia ai o lo nanga le lei. O le o tau rei isi oi. O so i tau le tini. Ia tātou whaabua leo le viinga i le tua. Tātou seisei ma fusfusie whaamu. A wāsa vi inga i le tua. Whatalo whatu i le tamama tua. Puni au o tamba. O le sunga ia puni au o tamba. Ia, sa mata le noa fo i le watu nei. I le nei fo i vaiaso. O le tamale nei. Sa ia tu sia le pese le lo pao le lofa. Mai la fio anga o tua mua. Mai au te fia whaatala no ina, ua whangu mai le tele o pēsinga tuwai sa ia a tūsia. Mai a mana oi fo i au te usuina nisi o pese tuwai na. Ai whai mai le saunoanga. Savea, au te fia whamatala le tala atoa o le winga o le pese le na, le pau lo alofa, lea na whamea alofa e le to ina, o puni tau au atamba. E le telenga ia sia, e uso ia watu o mamalu, ia ma le whanau fo o le Oski Band, ma le nganga fia, ina ia whaale o ina le nā pese o se lia le luas fultau sanga, e le i toi whaalongolongo ia i Samoa. Ia le nā, puniloa au o tamba, ta pale ao mai le fio anga o toa mua, ma le pese le nā siona pau, o le pau le alofa. Ia, wai asa fau tuli wata i wai ia le nā fau i Porkalame, le nā fau i tamali i o le atunuu. Ia ina ia mawhai fau i ona e sila fiai. Le tā ua o tā leni sa fau i mai e le atua lo tātou matai.
I le to a tele o te mamtina mātutua. Ai tasi le nā sosia o lo iai te mamtina mātutua. E le ngātau upu o pese, o tau le whanau o lo fia le taleni o le whawhia ma le musika, fesili ai. Le wingo upu o pese, whamatala se tala tuu ma se tala o le soifua, tautua ma le soifua onga o le soifua au auna, soifua ngalue o lo ta mamatua po o lo tina matua. Ia manai upu mānei e whaaleo ai, lea foi upu ma lea foi upu, ia ma se tune mānei, po o se whati mālie. Tala whatu le telenga vai no mālo, iopu, alo, whaaftai foi, le whasoa sodi le tātou por kalame, ia mai se o tau umalawa, le fionga le te whono, ia whaapea foi le sunga le pali tele lafu peo, le to wha siata, po niu la vea lilo mai ava a fleao la vea. Alo whaaftai. O tātou media outlets, whapea fōi le au onanga le Radio Samoa, ia ma le au pue TV, ma le au pue leo, le au whaasalalau, alo le sunga ta vai meni, ia whapea fōi le telenga sa le aula, ma uto uma sa langlang sua i le ala vasu, se mau mateo sa ngala, ia whapea fōi usu e LJ, o le usu e tia, ma uto uma lava, sa whailo uto sao tongi le maa, I lo tātou whamu moe. Ea, o le tala le nāma le whaalalo. Tu ua o tau, sa moa, whamangalo se leo le ua unrei. Ai, o le pese lea sa vea. Whano fofi I maari ei oe. Ia mai kango e makua, fu ki ro uru ma vau o maka mau fōringa. Au nei ngalo, tātou vai o le ola. Nei fo I vai aso. Ia, lo mau le au nanga le nā. O lua tasi, lua I wa wha, fitu lua fitu. Sili mo sa vea, mo lau vai o le ola. A leo le nā. Anga I o I le fionga le saoli I atuala tau wā tino tau pa u ma le faltua I a peka I le sfulma le tolu Lappington Road I Otara sful tolu Lappington Road Otara ia leo le nafo I o le anga I lua sfulma le lua Templeton Place Glendon Manurewa Nive Malia ia ma le usofo I a Yosia ma Marita Sawang so vele ne lo fatele mo oe tua oe la pese leo le nofo tōtasi man wia tele sa panti lea so te au fa pena fo ia onga le whanau le vasa fau wheleni whelua I vasa lea Thank you very much for your company. Really enjoyed and appreciate that. Enjoyed your company as well. Well, look forward to having you at the same place, same time next week. Right here on the Voice of Radio Samoa. This is Sylvia saying, I love you, man. Take care and stay cool. La upelea po ofea o ei Lalulangi pua o amale manunu Wasola